গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি। পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির। সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার। সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। সফল হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি জেঠা জেঠি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন। সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি। স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার। মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন। বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন। হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শুনেন সুখী শুনেন শুনেন সুখী এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং। তার সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে 2 দিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ। তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন। প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছে মোদের প্রশাসন। সবার
সাথে আছেন মোদের প্রশাসন এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম নকথুগুই সুশাসন साचुकु बुकचा पा ओ नम्बर गोरोंलायदि तै कक सालायदि हिमबायदि जिनि किसिंसो हिमबायदि मारे किसिंसो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो उंक्लो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो उंक्लो खाबांनि बदल सेबा दुमसिदि लामा कलो खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किसिंसो Niko khna baidi o mare song khajani o kijing song Timantho hugbawo tigola no grumbumo Timantho hugbawo tigola no grumbumo Sakhami mantho gumo tunjanai no grumbumo khna baidi o mare song khajani o kijing song khna baidi o mare song khajani o kijing song माननीय प्रजा प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। परम पूज्य महंत स्वामी जी, पूज्य संतगण, गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री और उपस्थित सभी सत्संगी परिवारजन, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में साक्षी बनने का, साथी बनने का और सत्संगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने बड़े स्तर पर और एक महीने भर चलने वाला एक कार्यक्रम, और मैं नहीं मानता हूं ये कार्यक्रम सिर्फ संख्या के हिसाब से बड़ा है, समय के हिसाब से काफी लंबा है, लेकिन यहां जितना समय मैंने बिताया मुझे लगता है कि हाँ, एक दिव्यता की अनुभूति है।
यहां संकल्पों की भव्यता है। यहां अबाल वृद्ध सबके लिए हमारी विरासत क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, इन सबको इस परिसर में समेटा हुआ है। यहां भारत का हर रंग दिखता है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतगण को इस आयोजन के लिए कल्पना सामर्थ्य के लिए और उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, मैं उन सब की चरण वंदना करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य महंत स्वामी जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा भव्य आयोजन और ये देश और दुनिया को आकर्षित करेगा, इतना ही नहीं है, ये प्रभावित करेगा, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। पंद्रह जनवरी तक पूरी दुनिया से लाखों लोग मेरे पिता तुल्य पूज्य प्रमुख स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहां पधारने वाले हैं। आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा, यूएन में भी, संयुक्त राष्ट्र में भी प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी समारोह मनाया गया और ये इस बात का सबूत है कि उनके विचार कितने शाश्वत हैं, कितने सार्वभौमिक हैं और जो हमारी महान परंपरा संतों के द्वारा प्रस्थापित वेद से विवेकानंद तक जिस धारा को प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों ने आगे बढ़ाया, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज शताब्दी समारोह में उसके भी दर्शन हो रहे हैं। ये जो नगर बनाया गया है, यहां हमारे हजारों वर्ष की हमारी महान संत परंपरा, समृद्ध संत परंपरा, उसके दर्शन एक साथ हो रहे हैं। हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ, आचार, विचार सिर्फ उसको फैलाने तक सीमित नहीं रही है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ने, वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भाव को सशक्त किया है। और मेरा सौभाग्य है, अभी ब्रह्म बिहारी जी स्वामी कुछ न अंदर की बातें भी बता दे रहे हैं। बाल्यकाल से ही एक मेरे मन में कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में आकर्षण रहा, तो प्रमुख स्वामी जी के भी दूर से दर्शन करते रहते थे। कभी कल्पना नहीं थी उन तक निकट पहुंचेंगे।
लेकिन अच्छा लगता था, दूर से भी दर्शन करने का मौका मिलता था, अच्छा लगता था। आयु भी बहुत छोटी थी, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। कई वर्षों के बाद 1981 में मुझे पहली बार अकेले में उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला। और मेरे लिए सरप्राइज था कि उनको मेरे विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी। और पूरा समय न कोई धर्म की चर्चा, न कोई ईश्वर की चर्चा, न कोई अध्यात्म की चर्चा, कुछ नहीं। पूरी तरह सेवा, मानव सेवा, इन्हीं विषयों पर बातें करते रहे। वो मेरी पहली मुलाकात थी और एक एक शब्द मेरे हृदय पटल पर अंकुरित होता जा रहा था। और उनका एक ही संदेश था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सेवा ही होना चाहिए। अंतिम सांस तक सेवा में जुटे रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्र कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव में ही शिव है। लेकिन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चा को बहुत ही सरल शब्दों में समाहित करते, जैसा व्यक्ति वैसा ही वो परोसते थे, जितना वो पचा सके, जितना वो ले सके। अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक, उनको भी उनसे मिलकर के कुछ न कुछ मिलता था और संतोष होता था। और मैं जैसा एक सामान्य सोशल वर्कर, वो भी जाता था, उसको भी कुछ मिलता था, संतोष होता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता थी, व्यापकता थी, गहराई थी। और एक आध्यात्मिक संत के नाते तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा है कि वे सच्चे अर्थ में एक समाज सुधारक थे, वे एक रिफॉर्मिस्ट थे। और हम जब उनको अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन एक तार मुझे जो हमेशा नजर आता है, हो सकता है उस माला में अलग अलग मणके हमको नजर आते, मोती नजर आते होंगे, लेकिन अंदर का जो तार है वो एक प्रकार से मनुष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, व्यवस्थाओं में परिवर्तनशीलता क्यों हो, अधिष्ठान आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आधुनिकता के सपने, आधुनिकता की हर चीज को स्वीकार करने वाले हो। एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत संगम। उनका तरीका भी बड़ा अनूठा था। उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा भाई तुम है ऐसा करो, ईश्वर का नाम लो, ठीक हो जाएगा। नहीं, होगी तुम्हारी कमियां होगी, मुसीबत होगी, लेकिन तेरे अंदर ये अच्छाई है, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो। और उसी शक्ति को वो समर्थन देते थे, खाद पानी डालते थे। आपके भीतर की अच्छाइयां ही आपके अंदर आ रही पनप रही बुराइयों को वहीं पर खत्म कर देगी। ऐसा एक उच्च विचार और सहज शब्दों में वो हमें बताते रहते थे। और इसी माध्यम को उन्होंने
एक प्रकार से मनुष्य के संस्कार करने का, संस्कारित करने का, परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। सदियों पुरानी बुराइयां जो हमारे समाज जीवन में, ऊंच नीच भेदभाव, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श रहता था और उसके कारण संभव होता था। मदद सबकी करना, चिंता सबकी करना, समय सामान्य रहा हो या फिर चुनौती का काल रहा हो। पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़ करके योगदान दिया। जब मोरबी में पहली बार मच्छू डैम की तकलीफ हुई, मैं वहां वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। हमारे प्रमुख स्वामी, कुछ संत, उनके साथ सत्संगी, सबको उन्होंने भेज दिया था और वो भी वहां हमारे साथ मिट्टी उठाने में काम में लग गए थे, डेड बॉडीज का अग्नि संस्कार करने में काम में लगे थे। मुझे याद है 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं उनके पास गया। आमतौर पर मैं मेरे जीवन के जो भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए होंगे, प्रमुख स्वामी के पास अवश्य गया। शायद बहुत लोग, कम लोगों को पता होगा, मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहां 2 संत मौजूद थे। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था। ढक्कन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। मतलब पहले कई दिनों से उन्होंने संभाल के रखा होगा और याद कर करके उसी रंग की पेन मुझे भेजना, यानी व्यक्तिगत रूप से, वरना उनका कोई क्षेत्र नहीं था कि मेरी इतनी केयर कर रहा। शायद बहुत लोगों का आश्चर्य होगा सुन करके, 40 साल में शायद 1 साल ऐसा नहीं गया होगा कि हर वर्ष प्रमुख स्वामी जी ने मेरे लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा न भेजा हो। और ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं बेटा कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन मां बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। देश ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो परंपरा प्रमुख स्वामी चलाते थे, पूज्य महंत स्वामी ने भी अब तक वो कपड़ा भेजना चालू है। यानी ये अपनापन, और मैं नहीं मानता हूं कि ये संस्थागत पीआरशिप का काम है, नहीं, एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। और आज भी वो जहां है होंगे, मेरे हर पल को वो नजर करते होंगे, देखते होंगे।
बारीकी से मेरे काम को जांचते होंगे। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, क्या मैं उसी राह पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, वो जरूर देखते होंगे। कच्छ में भूकंप, जब मैं वॉलंटियर के रूप में कच्छ में काम करता था, तब तो मेरा मुख्यमंत्री का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन वहां सभी संत मुझे मिले तो सबसे पहले, भाई तुम्हारी खाने की क्या व्यवस्था है? मैंने कहा मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुंच जाऊंगा। नहीं, बोले तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ भोजन रहेगा, रात को देर से आओगे तो भी खाना यही खाओ। यानी मैं जब तक भूज में काम करता रहा, मेरी खाने की चिंता प्रमुख स्वामी ने संतों को कह दिया होगा, दे पीछे पड़े रहते थे मेरे। यानी इतना स्नेह, इतना, और मैं ये सारी बातें कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूं जी, मैं तो एक सहज सामान्य व्यवहार की बातें कर रहा हूं आप लोगों के साथ। जीवन के कठिन से कठिन पलों में शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जब प्रमुख स्वामी ने खुद ने होकर करके मुझे बुलाया ना हो या मेरे से फोन पे बात न की हो, शायद ही कोई घटना होगी। मुझे याद है, मैं वैसे अभी वीडियो दिखा रही थी, उसमें उसका उल्लेख था। 91-92 में श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए मेरी पार्टी की तरफ से एक एकता यात्रा की योजना हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही थी और मैं उसकी व्यवस्था देखता था। जाने से पहले मैं प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद लेके गया था, तो उनको पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। हम पंजाब से जा रहे थे तो हमारी यात्रा के साथ आतंकवादियों की भीड़ हो गई, हमारे कुछ साथी मारे गए। पूरे देश में बड़ी चिंता का विषय था कि ये गोलियां चली, काफी लोग मारे गए थे। और फिर वहीं से हम जम्मू पहुंच रहे थे। हम श्रीनगर लाल चौक तिरंगा झंडा फहराया, लेकिन जैसा ही मैंने जम्मू में लैंड किया, सबसे पहला फोन प्रमुख स्वामी जी का। और मैं कुशल तो हूं ना, चलिए ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, आओगे तो फिर मिलते हैं, सुनेंगे तुमसे कुछ क्या हुआ। सहज सरल, मैं मुख्यमंत्री बन गया। अक्षरधाम के सामने ही 20 मीटर की दूरी पर मेरा घर, जहां सीएम निवास था, तो मैं वहां रहता था। और मेरा आने जाने का रास्ता भी ऐसा कि जैसे ही निकलता था तो पहले अक्षरधाम शिखर के दर्शन करके ही मैं आगे जाता था। तो सहज नित्य नाता। और अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को फोन किया, इतना बड़ा हमला हुआ है, इतने लोगों। मैं हैरान था जी, हमला अक्षरधाम पे हुआ है, संतों पर क्या बीती होगी, गोलियां चली नहीं चली, किसको क्या, सारी चिंता का विषय था, क्योंकि एकदम से धुंधला सा वातावरण था। ऐसी संकट की घड़ी में इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने लोग मारे गए थे। प्रमुख स्वामी जी ने मुझे कहा फोन किया तो, अरे भाई तेरा घर तो सामने ही है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? अरे मैंने कहा बापा, इस संकट की घड़ी में आप इतनी स्वस्थता पूर्वक मेरी चिंता कर रहे हैं? उन्होंने कहा देख भाई, ईश्वर पे भरोसा करो, सब अच्छा होगा। ईश्वर सत्य के साथ होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन, स्वस्थता, ये भीतर की गहन आध्यात्मिक शक्ति के बिना संभव नहीं है जी। जो प्रमुख स्वामी ने
अपने गुरुजनों से और अपनी तपस्या से सिद्ध की थी। और मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए पिता के समान थे, आप लोगों को लगता होगा हम आपके गुरु थे, लेकिन मुझे एक और बात की तरफ मुझे ध्यान जाता है। और जब दिल्ली अक्षरधाम बना तब मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि योगी जी महाराज की इच्छा थी कि यमुना के तट पे अक्षरधाम का होना जरूरी है। अब उन्होंने तो बातों बातों में योगी जी महाराज के मुंह से निकला होगा, लेकिन वो शिष्य देखिए जो अपने गुरु के इन शब्दों को जीता रहा। योगी जी तो नहीं रहे, लेकिन वो योगी जी के शब्दों को जीता रहा, क्योंकि योगी जी के सामने प्रमुख स्वामी शिष्य थे। हम लोगों को गुरु के रूप में उनकी ताकत दिखती है, लेकिन मुझे एक शिष्य के रूप में उनकी ताकत दिखती है कि अपने गुरु के उस शब्द को उन्होंने जीकर दिखाया और यमुना के तट पर अक्षरधाम बना करके आज पूरे दुनिया के लोग आते हैं तो अक्षरधाम के माध्यम से भारत की महान विरासत को समझने का प्रयास करते हैं। ये युग के लिए किया हुआ काम है, ये युग को प्रेरणा देने वाला काम है। आज विश्व में कहीं पर भी जाइए, मंदिर हमारे यहां कोई नई चीज नहीं है, हजारों साल से मंदिर बनते रहे हैं, लेकिन हमारी मंदिर परंपरा को आधुनिक बनाना, मंदिर व्यवस्थाओं को आध्यात्मिकता और आधुनिकता को मिलन करना, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी परंपरा प्रमुख स्वामी जी ने प्रस्थापित की। बहुत लोग हमारी संत परंपरा के बड़े नई पीढ़ी के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या कुछ भर दिया जाता है। ऐसा ही मानते हैं। पहले के तो जमाने में कहावत चलती थी, मुझे माफ करना सब सत्संगी लोग, पहले से कहा था भाई साधु बनना है तो संत स्वामीनारायण के बनो, फिर लड्डू बताते थे। यही कथा चलती थी, भाई साधु बनना है तो स्वामीनारायण का बनो, मौज रहेगी। लेकिन प्रमुख स्वामी ने संत परंपरा को जिस प्रकार से पूरी तरह बदल डाला, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के द्वारा संन्यास्त जीवन को सेवा भाव के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार दिया, प्रमुख स्वामी जी ने भी संत यानी सिर्फ स्व के कल्याण के लिए नहीं है, संत समाज के कल्याण के लिए हैं। और हर संत को उसलिए उन्होंने तैयार किया। यहां बैठे हुए हर संत किसी न किसी सामाजिक कार्य से निकल करके आए हैं, और आज भी कोई न कोई सामाजिक कार्य का काम उनके जिम्मा है। सिर्फ आशीर्वाद देना और तुमको मोक्ष मिल जाए ये नहीं है। जंगलों में जाते हैं, आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा हुई तो वॉलेंटियर के रूप में जीवन खपा देते हैं। और ये परंपरा खड़ी करने में पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। वे जितना समय और शक्ति और प्रेरणा देते थे मंदिरों के माध्यम से विश्व में हमारी पहचान बने, उतना ही सामर्थ्य वे संतों के विकास के लिए करते थे। प्रमुख स्वामी जी चाहते तो गांधीनगर में रह सकते थे, अहमदाबाद में रह सकते थे, बड़े शहर में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर सारंगपुर में अपना समय बिताना पसंद किया, यहां से 80-90 किलोमीटर दूर। और वहां क्या किया, उन्होंने संतों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे बल दिया। और मैं तो आज मुझे कोई भी अखाड़े के लोग मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप 2 दिन के लिए सारंगपुर जाइए, संतों की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे महात्मा कैसे होने चाहिए, साधु महात्मा कैसे होने चाहिए, ये देख करके और जाते हैं, और वो जाते हैं देख करके आते हैं। यानी आधुनिकता, उसमें लैंग्वेज भी सिखाते हैं, अंग्रेजी भाषा सिखाते हैं, संस्कृत भी सिखाते हैं, विज्ञान भी सिखाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल परंपराओं भी सिखाई जाती है। यानी एक संपूर्ण प्रयास विकास कर करके समाज में संत भी ऐसा होना चाहिए जो सामर्थ्यवान होना चाहिए।
सिर्फ त्यागी होना जरूरी है, इतने से बात बनेगी। त्याग तो हो, लेकिन समर्थ होना चाहिए। और उन्होंने पूरी संत परंपरा जो पैदा की है, जैसे उन्होंने अक्षरधाम मंदिरों के द्वारा विश्व में एक हमारी भारत की महान परंपरा को परिचित करवाने के लिए एक माध्यम बनाया है, वैसे उत्तम प्रकार की संत परंपरा का निर्माण में भी पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया है। वो व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत नहीं, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया है। इसलिए शताब्दियों तक व्यक्ति आएंगे जाएंगे, संत नए नए आएंगे, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी बनी है कि एक नई परंपरा की पीढ़ियां बनने वाली हैं। ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और मेरा अनुभव है, वो देव भक्ति और देशभक्ति में फर्क नहीं करते थे। देव भक्ति के लिए जीते हैं आप, देशभक्ति के लिए जीते हैं, तो उनको लगता है मेरे लिए तो दोनों सत्संगी हुआ करते हैं। देव भक्ति के लिए जीने वाला भी सत्संगी है, देशभक्ति के लिए भी जीने वाला सत्संगी होता है। आज प्रमुख स्वामी जी की इस शताब्दी का समारोह हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा का कारण बनेगा, एक जिज्ञासा जगेगी। आज के युग में भी, और आप प्रमुख स्वामी जी के डिटेल में जाइए, कोई बड़े बड़े तकलीफ हो ऐसे कोई उपदेश नहीं दिए उन्होंने, सरल बातें की, सहज जीवन की उपयोगी बातें बताई और इतने बड़े समूह को जोड़ा। मुझे बताया गया 80,000 वॉलेंटियर्स हैं। अभी हम आ रहे थे तो प्रमुख स्वामी मुझे, हमारे ब्रह्मविहारी जी मुझे बता रहे थे कि ये सारे स्वयंसेवक हैं और वो प्रधानमंत्री जी को गेट कर रहे हैं। मैंने कहा आप भी तो कमाल आदमी हो यार, भूल गए क्या? मैंने कहा वो स्वयंसेवक है, मैं भी स्वयंसेवक हूं, हम दोनों एक दूसरे को हाथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप 80,000 में एक और जोड़ दीजिए। खैर बहुत कुछ कहने को है, पुरानी स्मृतियां इतनी आज मन को छू रही है, लेकिन मुझे हमेशा प्रमुख स्वामी की कमी महसूस होती रही है। और मैं कभी उनके पास कोई बड़ा ज्ञानार्थ कभी नहीं किया मैंने, ऐसे अच्छा लगता था, जाके बैठना अच्छा लगता था। जैसे पैर के नीचे बैठते, थके हुए हो, पैर के नीचे बैठते हो कितना अच्छा लगता है। अब पैर थोड़ा हमको भाषण देता है। मैं प्रमुख स्वामी के पास बैठता था, ऐसा ही लगता था जी, एक बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, एक ज्ञान के भंडार के चरणों में बैठा हूं। पता नहीं मैं इस चीजों को कभी लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मेरे अंतर मन की जो यात्रा है, वो यात्रा का बंधन ऐसी संत परंपरा से रहा हुआ है, आध्यात्मिक परंपरा से रहा हुआ है। और उसमें पूज्य योगी जी महाराज, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और आज पूज्य महंत स्वामी महाराज, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे सात्विक वातावरण में, तामसिक जगत के बीच में अपने आप को बचा करके काम करने का ताकत मिलती रहती है, लेकिन निरंतर प्रभाव मिलता रहता है। और इसी के कारण राजसी भी नहीं बनना है, तामसी भी नहीं बनना है, सात्विक बनते हुए चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। माननीय प्रधानमंत्री गली गली मोहल्लाয় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মোহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ
বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়, আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে, মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো নতুন আলো, আসছে নতুন দিন, উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন, রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি বললাম তো আমরা একবারে ভিতরে দিকা, একবারে ভিতরে, একবার ভিতরে দিকে না, যাও না।
বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান রাজপিবা ইয়াস্মরে পুণ্ডরিকাক্ষ সমাজ্য অভ্যন্তর শুচি নমো শুচি নমো শুচি নমো শুচি শুক্লাং বরধরং বিষ্ণু শশিবর্ণং চতুর্ভুজং প্রসন্ন বদনং দেবং সর্ববিঘ্ন উপশান্তয়ে। নিমন্ত্রণ করলো না বোর ফটো এখানে তামার বাটিটা ছিল কোথায় কি বলেছি তো বস আসছিল না হ্যাঁ ওই খালি করে দে খালি করে গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক চণ্ডিকা নারায়ণ নবগ্রহ যাগ কর্ম পুণ্যাহম ভবন্তর্ব্রুবন্তু ওম পুণ্যাহম ভবন্তর্ব্রুবন্তু ওম পুণ্যাহম ভবন্তর্ব্রুবন্তু ওম পুণ্যাহম ওম পুণ্যাহম ওম পুণ্যাহম। গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক শ্রী শ্রী সূর্য দেবতা অগ্নি দেবতা বায়ুর দেবতা যথাশক্ত হবন কর্মণি ওম পুণ্যাহম ভবন্তর্ব্রুবন্তু ওম পুণ্যাহম ভবন্তর্ব্রুবন্তু ওম পুণ্যাহম ভবন্তর্ব্রুবন্তু ওম পুণ্যাহম ওম পুণ্যাহম ওম পুণ্যাহম। স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধস্বাহ স্বস্তি ন উষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নর্থা অরিষ্টনেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতি দধাতু ওম গণানাং গণপতিং গুম হবামহে প্রিয়ানাং প্রিয়পতিং গুম হবামহে নিধিনাং নিধিপতি গুম হবামহে বসো মমঃ ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি। দিবস্বতে ব্রহ্মণ্য ভাসতে বিষ্ণু সতেজসে জগত সৌমিত্রে সুচয়ে কর্মদায়িনে ঈদমূর্ধম ওম ভগবতে শ্রী রাম রিম রোম দাস মার্কণ্ড ভৈরবায় শ্রী সূর্যায় নমঃ। তাকে করতেছিলেন এই সূর্য সহস্রাংশ তেজ রাশে জগৎপথে অনুকম্পায় মাং ভক্ত গৃহনার্ঘমেব দিবাকরণ যবা কুসুম সংকাশম কাশ্যপেয়ম মহাদ্যুতি ভক্তারি সর্বপাপগ্নম প্রণতঃ শ্রী দিবা ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। উদ্ধদাতিত্ব মণ্ডল মর্ধবর্তিন্নয় নিত্য চৈতন্য দায়ন্নয় ইদম অর্ঘ ওম হ্রিং নমশ্চণ্ডিকায় নমঃ। या चंडी मधुकैटवादी दैत्यदलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडमथनी या रक्तबीजासनी या शक्ति मधुकैटवादी दैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवपति मूर्ति संहिता मां पातु विश्वेश्वरी ओम ह्रीं नमश्चंडिकाय।
अन्ते अष्टाविंशतितमे कले कलौ युगे कलौ प्रथम चरणे उपदेशे इमं स्थाने जम्बुद्वीपे आर्यावर्ते भरतखण्डे भारतवर्षे आसमुद्र हिमाचल तटसन्निध मार्गशीर्ष मासे वृश्चिक राशि से कृष्ण पक्षे सप्तम मांत्रित हेमंत ऋतुकल्पे इमं स्थाने त्रिपुरांतर्गत प्रदेशे श्री श्री भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी माता विक्तर्थे भगवती त्रिपुरेश्वरी दुर्गा भवानी विक्तर्थे इमं स्थाने सर्वजीव सर्वाविध युद्धे जयलाभकल्पे नवग्रह दोष प्रशमन कल्पे ग्रह दोष निवारण कल्पे मंत्र दोष भूत वेत पिशाच नानाविध बाधा नाशन कल्पे इमं स्थाने नववेश प्रवेश कर्म करणाय यथा नाम गोत्रस्य ब्राह्मणेभ्यो तुभमेव पूजादि कर्म होमादि कर्म करणाय भवन्तमहं विने ओम शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मदराय च अश्वै संकल्पितात्मस्तु अश्वै प्राणा हरन्ति च अश्वै देवात्मो संभावै स्वाहा बंधुक कुसुम भाषण पंचमुंडादि वासिनी स्फुरचंद्रकला रत्न मुकुटान मुंडमालिनी त्रिनेत्रां रक्तवसनां विनुन्नत भटस्पनी पुष्पकाक्ष मालांश्च वरंश्च स्वयं प्रमाद भगवती संस्मरेण मुक्त्य रामानीय मानिका ओम काली रत्न निबद्ध मुकुर रसद पादाम्बुज विष्णुनां कांची रत्न दुकुर मान ललितां नीलां त्रिनेत्र आराम चलो इच्छा असता तो आम्ही तो नागपूरचे निघते पिझ्झा फायदा ना বললাম তো আমরা একবারে একবারে ভিতরে না kita betul.
नमो विष्णु नमो विष्णु अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान ततो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्ष समाज्य अभ्यंतर शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि शुक्लां वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं देवं सर्वविघ्नोपशान्तये। নিমন্ত্রণ করলো না তো বোর ফটো এখানে তো আমার বাড়িটা ছিল কোথায় বলেছি তো বস আসছিল না হ্যাঁ ওই খালি করে দে আপনার জানা লাগে তো বিয়ে গেল ওটা জানি তো কর্তব্য গণপতি আদি নানা দেবতা पूजा पूर्वक चंडिका नारायण नवग्रह जाग भवंत ध्रुवंतु ओम पुण्णाहं भवंत ध्रुवंतु ओम पुण्णाहं भवंत ध्रुवंतु ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं गणपत्यादि नाना देवता पूजा पूर्वक श्री श्री सूर्य देवता अग्नि देवता वायु देवता यथाशक्त हवन कर्मणि ओम पुण्याहं भवंत ध्रुवंतु ओम पुण्याहं भवंत ध्रुवंतु ओम पुण्याहं भवंत ध्रुवंतु ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं। स्वस्ति न इंद्र वृत्रस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नर्था अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम गणानां गणपतिं गुं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं गुं हवामहे निधिनां निधिपतिं गुं हवामहे वसो ममः ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति।
विवस्वते ब्रह्मण्य भाषते विष्णु सतेजसे जगत सौमित्रे सूचये कर्मदायिने ईदमूर्धम ओम भगवते श्री राम रीम रोम रः मार्कंड भैरवाय श्री सूर्याय नमः। कुबिना आगे कुबिना ताकि कुछ ছিলেন जब सूर्य सहस्रांश तेज राशे जगत पथे अनुकंपाय मां भक्त गृहनार्घमेव दिवाकरं यवा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युति भक्तारि सर्व पापघ्नं प्रणतः श्री दिवा भगवते श्री सूर्याय ঊর্ধ্বদাতিত্ব মণ্ডল মধ্যবর্তীন্নয় নিত্য চৈতন্য দায়িন্নয় ইদম অর্ঘ ওম হ্রিং নমশ্চণ্ডিকায় নমঃ। या चंडी मधुकैटवादी दैत्यदलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडमथनी या रक्तबीजासनी या शक्ति मधुकैटवादी दैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवपति मूर्ति संहिता मां पातु विश्वेश्वरी ओम ह्रीं नमश्चंडिकाय। সুটপাকে ভিডিও করতে দিছি ভিডিও করলে সারানো মায়া এটা করছো ভিডিও থেকে লাইক করছো না এটা লোক আমি আমি বলছেন দেখে নিয়ে আগে বলছে আমি দাদা ডিস্টার্ব পাইছি নাও দিদি चले আমরা ইউপি কম নেই नमो विष्णुरात्मया अस्मिन् वैवस्वते अन्ते अष्टाविंशतितमे कलौ युगे कलौ प्रथमचरणे उपदेशे इमं स्थाने जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखण्डे भारतवर्षे आसमुद्र हिमाचल तत सन्निध मार्गशीर्ष मासे वृश्चिक राशिस्थे बास करे कृष्ण पक्षे सप्तम मांकित हेमंत ऋतुकल्पे इमं स्थाने त्रिपुरांतर्गत प्रदेशे श्री श्री भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी माता विक्तर्थे भगवती त्रिपुरेश्वरी दुर्गा भवानी विक्तर्थ इमं स्थाने नाम सर्वजीव मंगलार्थात् सर्वाविध युद्धे जयलाभ कल्पे नवग्रह दोष प्रशमन कल्पे ग्रह दोष निवारण कल्पे मंत्र दोष भूत वेत पिशाच नानाविध बाधा नाशन कल्पे इमं स्थाने नववेश प्रवेश कर्म करणाय यथा नाम गोत्रस्य ब्राह्मणेभ्यो तुभ्यमेव पूजादि कर्म होमादि कर्म करणाय भवन्तमहं वृणे। ओम
शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मदराय च अश्वै संकल्पितात्मस्तु अश्वै प्राणा हरन्ति च अश्वै देवात्म संभावै स्वाहा। ओम बंदुको कुसुम भाषण पंचमुंडादि वासिनी स्फुरचंद्रकला रत्न मुकुटान मुंडमालिनी त्रिनेत्रां रक्तवसनां विनुन्नत भगस्तनी पुष्पकाक्ष मालांश्च वरंश्च भयं प्रमाद भगवती संस्मरेणित मुक्त्य रामानीय मानिता ओम काली रत्न निबद्ध नुपुर रसद पादाम्बुज विष्णुराम कांची रत्नदुपुर हार ललितां नीलां त्रिनेत्रोच्चलां सुलाभ्याश्रीस्व मुंडमाला विभूषितां विनोत्तुंग धारिणी आध्यात्म हितरश्मि रत्नमुकुटां वन्दे महेशप्रियां। एष मन्त्रपुष्पाञ्जलि नमस्कृताय। है नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रां रतंसं रत्नाकल्प जलांगं परशु मृगो वरा भीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तात् स्तुतमम्बर गुणजय गणै व्याघ्रपुत्रं वसानं विश्वक्तं विश्वबीजं निखिलो भयहरं पंचावक्त्र दिनेत्रतं। नमो पार्वती परमेश्वराय नमः शिवाय नमो महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वर महापाप हरं देवं मकराय नमो नमो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक निबंधनां मृत्युनाशी अमामृतात्। नमो सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वात्र स्वाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वेशार्ति हरे देवी नारायणी नमो नमस्ते नमस्ते गुरवे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कृपा ही केवल अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव एतना माष्टकं शुभं। नमो नारायणाय यज्ञेश्वराय श्री विष्णवे नमो। ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। गुरु मंत्र यदि থাকে 10 বার সব
আচ্ছা ওই নারকেলটা ফাটানো ছিল তা হয়ে গেছে इंद्रादि दशदिक्पालो गणेभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे मत्स्यादि दशावतारो गणेभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे ओम काल्यादि दशमहाविद्या गणेभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो माने सर्ववास्तु मयं देवं सर्ववास्तु मयं जगत् इमं वास्तु मयं देवं वास्तु पुरुषं प्रणमाम्यहम्। ओ भगवान अत्र पूजार्थे अधिष्ठाता देव नारायण ये আপনারা ভাত বাজাতে হবে ফাটাতে হবে বাইরে একটা ফাটিয়ে দিন ঠাকুরের সামনে नारायणের সামনে মা চণ্ডীর সামনে বেশি ভালো এই নিজের হাতে জলটা এটা ইটার ছবি এই নারকেলটা এখানে একটা ইট হ্যাঁ আমার কাছে ইট বাকি দেবো ग्राम पाहाड़ेर उन्नयन हबे प्रति घरे सुशासन हबे प्रति घरे सुशासन শুনিন শুনিন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনিন শুনিন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন কথা বলুন সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে
আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি তারপরে এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী নকথুবি সামগাহাম, নকথুবি সুশাসন। খাজানি ও মারাসন, খাজানি ও কিচিংশন, তঙ্কচাং নগরুম চুবাচু বুরুম বুরুম, তঙ্কচাং নগরুম চুবাচু বুরুম বুরুম, হাসতে হাপানিয়া জাগদি কুথুম বুরুম। সাচুকু বুকচা পা অনম্বর গোरोंलायदि তাই কক সালাইদি। হিমাইদি চিনি কিচিংশন, হিমাইদি মারে কিচিংশন, সাবাইদি খানিকো তাতন্দি উকলো উকলো, সাবাইদি খানিকো তাতন্দি উকলো উকলো, খাপানি বদল সেবা মুছিদি নামা বলো, খানা বাইদি ও মারে শো, খাজানি ও কিচিংশন। Hastani MP Rabba, Meetingo achuk layan, jab lagi hum karne ko, khana baidi o mare shom, khajani o kitchen shom. Dimantho obawo, digola no grumo, Dimantho obawo, digola no grumo, sakhani mantho grumo, tunjanai no grumo, khana baidi o mare shom, khajani o kitchen shom, khana baidi o mare shom, khajani o kitchen shom. শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়ন সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। আগামী 18ই ডিসেম্বর আমাদের রাজ্যে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আসছেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আপনাদের সঙ্গে কিছু বিষয় শেয়ার করার জন্যে আমাদের মধ্যে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন
ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মুখপাত্র শ্রী নবেন্দু ভট্টাচার্য মহোদয়। আমি প্রথমেই মাননীয় রাজ্য সভাপতি মহোদয়কে বিনম্র অনুরোধ করব আপনাদের সঙ্গে এই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ত্রিপুরা সফরকে কেন্দ্র করে কিছু বিষয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। মাননীয় সভাপতি মহোদয়। মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা আমাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে সমবেত হয়েছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের চিফ স্পোক্সপারসন শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী, নবেন্দু ভট্টাচার্য। আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে আমাদের ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আগামী 18ই ডিসেম্বর বেলা 1:30 ঘটিকায়, দুপুর 1:30 ঘটিকায় আমাদের আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান, যেটাকে আমরা পুরনো আস্তাবল হিসেবে জানি, এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উনি আসছেন। উনার সফর মূলত আমাদের রাজ্যে, আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে উপেক্ষিত রাজ্য এই পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় প্রায় 3 লক্ষ পরিবার, যারা গরিব পরিবার রয়েছেন, তাদেরকে গৃহ নির্মাণের জন্য, পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সহায়তা করেছেন, উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তার গৃহপ্রবেশ করার জন্য আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আগামী 18 তারিখে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য সফরে আসছে। উনার এই সফরকে কেন্দ্র করে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের পার্টি, যাতে আমাদের সমস্ত বেনিফিশিয়ারিরা এখানে সমবেত হতে পারেন, তার জন্য আমরা অলরেডি আমাদের জেলা ওয়াইজ আমাদের মিটিং, জেলা প্রভারীরা যারা রয়েছেন তাদেরও মিটিং স্টার্ট হয়ে গেছে এবং আমরা অধিক সংখ্যক আমরা সেই 18 তারিখে আস্তাবল ময়দানে জনজোয়ার করার জন্য আমরা অলরেডি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। উনার সফরকে কেন্দ্র করে আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি স্বচ্ছ ভারত অভিযান। আজকে সকাল থেকেই আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী সফরকে কেন্দ্র করে স্বচ্ছতা অভিযান, সাফাই অভিযানের কাজ শুরু হয়েছে। এই স্বচ্ছতা এবং সাফাই অভিযানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, বিধায়িকা, আমাদের যারা পার্টির নেতৃত্বরা রয়েছেন, তারাও বিভিন্ন জায়গায় অংশগ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফরকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং এই স্বচ্ছ ভারতকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য। এটা আমাদের একটা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সফরকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে থেকেই বিভিন্ন বুথে আমরা স্কোয়াডিং, বাজার সভা এগুলি সংগঠিত করছি। অলরেডি বিভিন্ন জেলায় তার সূচনা দেওয়া হয়েছে। আগামীকালকে আমরা বিভিন্ন জেলাতে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন, আমাদের জেলা নেতৃত্বরা এই প্রস্তুতি নিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলন করবেন আগামীকালকে। এবং এই যে আমাদের কর্মসূচি, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আসবেন, সেটা এই যে সাফাই অভিযান যেটা বলেছি আমি, সেটা আজকে থেকে আমাদের শুরু হয়েছে। সেটা আগামী 17 ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের সাফাই অভিযান চলবে। এবং আমাদের যে স্কোয়াডিং, বুথে বুথে যে আমাদের স্কোয়াডিং, মোদিজিকে ওয়েলকাম জানিয়ে যে শোভাযাত্রা, সেটা আমাদের আগামী 17 তারিখ বিকাল সন্ধ্যা অবধি সেটা আমাদের সংগঠিত হবে। আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত এই ত্রিপুরার যে সমস্ত নাগরিকদের কাছে, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের কাছে বিনম্রভাবে আবেদন রাখব যে আমরা সৌভাগ্যবান, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদীজি, যিনি এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই ত্রিপুরাকে আজকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের এই রাজ্যকে বিকাশের দিকে নিয়ে গেছেন। তাই আমি আবেদন রাখবো আপামর জনসাধারণ এবং নাগরিকদের কাছে যে আমরা 18 ডিসেম্বর বেলা 1:30 ঘটিকায় আস্তাবল ময়দান, যেটাকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান হিসাবে জানি, সেখানে উপস্থিত থেকে এই জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজিকে শোনার জন্য আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। এই কথাগুলো বলার জন্যই আপনাদেরকে আজকে এখানে আমরা সমবেত হয়েছি। আমরা মোদিজির সফরকে কেন্দ্র করে আমরা 18 তারিখে উনি যখন এয়ারপোর্টে নামবেন, এয়ারপোর্ট থেকে আস্তাবল পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জায়গায় উনাকে স্বাগত করার জন্য আমাদের ট্রেডিশনাল ড্রেসে বিভিন্ন জায়গায়, কোনো জায়গায় হয়তো জনজাতিদের পোশাকে উনাকে স্বাগত জানাবেন নৃত্যের মাধ্যমে, কোনো জায়গায় মণিপুরী, কোনো জায়গায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, কোনো জায়গায় ঢাকঢোল দিয়ে আমরা এয়ারপোর্ট থেকে আস্তাবল পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় আমরা এই মাননীয় আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী উনাকে স্বাগত জানানো হবে। আরেকটা জিনিস আপনাদের সামনে শেয়ার করছি, সেটা হলো এই যে প্রায় 3 লক্ষ পরিবার যারা গরিব পরিবার আজকে পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে। তো সেদিন যখন আমাদের সেদিন গৃহপ্রবেশ হবে, তারপর বিকালবেলায় বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যার সময় ওই যে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় নূতন গৃহ নির্মাণ হয়েছে তার সামনে সেখানে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে একটা যাতে আমরা তার শুভ কাজ আমরা করি, প্রদীপের জ্বালিয়ে ঘর আলোকিত করি আমরা। তো কাজেই আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার যারা কার্যকর্তা, আমাদের কার্যকর্তাদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি তাদের কাছেও বিনম্র চিত্তে আবেদন রাখবো, যেহেতু আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা করেছেন গরিবদের, আজকে সেই গৃহ প্রবেশের জন্য উনি নিজে আগরতলায় ছুটে এসছেন, ত্রিপুরা ছুটে আসছেন। তো একটাই শুধু আবেদন রাখবো বেনিফিশিয়ারিদের কাছে, যাতে ওই দিন একটা ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা যাতে আলোর উৎসব আমরা সেদিন পালন করি, তার জন্য আপনাদের মাধ্যমে ওনাদেরকে আমি অনুরোধ রাখছি। তো আর আলোচনা এইটুকু আলোচনা করার জন্য আপনাদের কাছে আমি এখানে সমবেত হয়েছি। কোনো প্রশ্ন? दिल्ली गए थे, आप लोगों का एक मीटिंग हुआ, तो आने वाले चुनाव को लेके इस विषय पे कुछ चर्चा हुआ कि नहीं, अगर बताते तो अच्छा। हिंदी में बोलना है जो मर्जी না বাংলা? बांग्ला। হ্যাঁ, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত কিছুদিন আগে আমাদের পুরা টিম আমরা সেই দিল্লিতে গিয়েছিলাম এবং নির্বাচনী রণকৌশল 2023-এ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ত্রিপুরার যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সেটা হবে। তো এই তার রণকৌশল এবং নীতি নির্ধারণ করার জন্যই আমাদের সেখানে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেখানে সংগঠিত হয়। ইতিমধ্যেই আমাদের বিভিন্ন নেতৃত্বরা এই ত্রিপুরা রাজ্য সফরের একটা সূচি আমরা ইতিমধ্যেই রাখবো আপনাদের সামনে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো তার শুরুয়াত করে দিয়েছেন, তারপরও দেখবেন ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে আরো যারা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা আসার যে সূচি আপনাদের সামনে রাখবো। রাজীব বাবু, আপনি বলেছেন যে 2023-এ এই সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে রণকৌশলটা তৈরি করার জন্য এই বৈঠকটি ছিল। তো 18তে যে সরকারটি হয়েছিল বিজেপি I-50 সরকার, তো বিজেপি I-50 সরকার কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে? দেখুন, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি জোট ধর্ম কিভাবে প্রতিপালন করতে হয় সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির একটা ইতিহাস রয়েছে। আমাদের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি এনডিএ দল গঠন করেছিল, 24টা দল নিয়ে সরকার পরিচালিত হয়েছিল এবং আমাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যু আমাদের ছিল, কিন্তু এনডিএ জোট কিভাবে রক্ষা করতে হয় এখনো আমাদের এনডিএ জোট রয়েছে, আমাদের শরিক দলরা রয়েছে।
তাই এই ত্রিপুরা রাজ্যেও আইপিএফটি আমাদের একটা শরিক দল। আইপিএফটি বিগত দিনে ছিল, আমাদের সঙ্গে এখনো রয়েছে, আশা করি আগামী দিনেও থাকবে। আগামী দিনেও তাদের নিয়ে আমরা সরকার গঠন করব। কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন, সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন। হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন। Christmas Shiva Yadav, and also my regards, my prayer, and advance thanks for Christmas to Reverend Tasi Tama, Pehambayaparo, Reverend Father Pushpa Kumar Rupini, যত বিলিভার্স চার্চ ফাইলে আদম আদম যোগ্য চিরমান চাইনি, যত বিলিভার্স চার্চ মেম্বার্স কাইদল सुनियो मान हामबाया फानो गोबां टक साग्लाक आं तो खरगसा सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिक्स से कोक सादिकाबो गोबां साइमोन जादू कॉलेज साहब ने 19 गान साहब देखे मान लिया है। धर्म में कग्न धर्म बुझियो, धर्म में फिल्म खाइने किंतु धर्म में कग्न पीर दिन गए। अब इंग्लिश गान बेसाब देखना हलो मजांगला को आह तो क्रिसमस तामु। व्हाट इज दिस क्रिसमस? क्रिसमस के ईश्वर आचार्य साल और साल में लोगे सारा विश्वव्यापी बनो बिना आचार्य साल में तमथमी पालनो क्रिसमस ईश्वर आचार्य बागी मैं आनु मुथंगन बागी ईश्वर आचार्य आं चायपुर मावान सुबु ट्रिनिटी खरकतान बरफ बरफ में मार फादर सन एंड द होली स्पिरिट और खरकतान खरकसान और भाई के निमान संसार में राइडाती वान सुकाय आनी बुधा बायान आनी बुधान बुनो रथिंदो दरबरमा बसलानी बुनो अनुरोध दरबरमा फला गथारा बाही के खरकतान ना खरकसान मान आमनो बुझी अनेक समय बुझिरानी अनेक साल मांगा
tabu buji abo tamu mono ano mathangani bagai ang kabangayo thanglak संजोत्तरते मथांजागला खालु किंतु स्वयं ईश्वर बरगनि बहुक्ति आसाई सुनो मथांगानि बागै बोनिजे क्रूसिफाई तिगै पापिनो या पापनो से छेलेउले बरनो ना कर दे कथांनिनो खरकसा केबो सर्वथान पुरुकांगाय যিশু খ্রিস্টের থাকায় এবং বাইবেলে जों बरबक जों कथान सर्वथाननाय जों मा थैनायाबोथ' बाइबेलाव सिजाखौ बरक आसायखै बरक मा थैनाय फियाबाबुनि मानसि थैनाय किन्तु नि फलानो कथांगाय तरिमानि যদি নই কাই তরব কিন্তু চাউল বিনি কক বই যদি চলি খানকে जों थांजागै मान काई तर जोंताम फुरु बाइबल जारा पढ़िनाय लोक आंबो पढ़ु किन्तु आंबो पढ़ि सुबिनाया बाइबल पढ़िनायनि आपसे सुजा बंजा गियान अनुकूलो जों पढ़ा पढ़ि फुरु प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय आहिबे सामुएल तामो साका अब कैसे सियाक जोशुआ तामो साका कैसे सियाक बाइबेलो चैप्टर वर्सेस बरक जारा पढ़िनाय नर मुखना जतरो नांगमानि को small parables Bible is unlike any other book. It is full of parables and good words, the word of God. ईश्वर बिनी स्वारी रंग बिसिंते तामो तामो साका आको ग्रोब जोतो न बाइबल गनांगी सिजातो बाइबल ने जेकुनो चैप्टर कुनो जेकुनो वर्स करि दि सिल देखाओ अवश्यई मानने आको अब अनेक बড় যখন देखाओ शांति में अब बाइबल पढ़िए बिनी प्रॉब्लम नि सॉल्यूशन नि मानरो मान आंटी को ग्रुप जीसस दे कॉल मी कैसा बॉय अगले मैगजीन नखर आइते गोबां मा क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन स्लम नि देयर आर सो मेनी स्लम चिल्ड्रन later on in their life they became famous in their field in cricketing, in football, singing, acting, they became so famous in the world. Many testimonials and so many instances like that. I used to go through about the testimonials of different successful people in their life. They are right there. I'm one Suleiman. I'm only the Burma. I'm a kite or slanka for a specific purpose. I'm not only a local issue of the Borok, Horchati Pramotani, Vidar Nai, Deputy CM Nai, Kanatam Dono, I don't know. Kite or such much only. Vinibagi Dora Dora, one should under Dalai planning Kainani. Dalai wants to money, Yakari has it. Unless one should become because he has already decided what will be my role, and he won't come online. But অনেক প্রশ্ন বড় জবাব মানিয়ে দিত তিনি অ্যাডভান্স ক্রিসমাস নি মোস্ট স্টেজে বিসাই সাউ কেবাংনা চুমুরু ক্রাইস্টি কগনো National Bagay, Antichrist ni sambo, dalai ki sumbu America hai desh hobo, Bible ni local Bible siye, prochar khene ni sumbu. God zemin kongo Lucifer botomo hai. It is so surprising. Bible already tini mobile rok khainai.
অমনি আবাস কিন্তু রিজার্ভ তৈরি হয়েছে not exactly Mumbai but something like this will happen after years thousands of years হাসা গর্ব পাইনি ঈশ্বর চিনো নাই বড় খুব সম্পদ হয় তো লাগেনি কিন্তু সেই মনুষ্য চিনি বুদ্ধি চিনো তো যতন রহর কাছে ঈশ্বর নাই চাওনি নাই হয়েছে ঈশ্বর ছাড় 10 commandments the 10 commandments of God আমু যদি মানি মাখাইল I am sure or Bishop Tomo Reverend Tasi Tamod is here I am sure these 10 commandments monofol khaina dego we definitely can become good Christian in our life কিন্তু আপনো মানে না যে বিশুদ্ধ কঠিন Horrocks of Father dinner খাইতো আমি সাই খানবনি নরক ভাঙারি লামা গায় হাইওয়ে হাই গাড়ি কাইখান কাইবরে ফেরলাই তঙ্গনি আসলে লামা তোর নরক ভাঙারি বাগি বাট ঈশ্বরীয় স্বর্গ ভাঙানি লামা বেলাই চিকন আইনটি ভাঙানি বাই সাকনা কথার মা তো নেইছে তিনি Believers Church members of the Dalai Khatum Khaja Rusingo and Dini Bhaibuan Chonigo Phajagan Dam Kok Sanani Tambo Saiman Mahit here the short that all Navano Sagan and I am so thankful that fathers Deacon Rock Oroni Chili Pracharok they have that faith that I can be invited and can share my few words with our brothers and sisters. I am very thankful to the Believers Church. Sir, ঈশ্বরী বিচিন্তিত চিহ্ন বাইবেলে যখন দফা অরই পরই ইমপ্রুভ মোসেস সাহেব বড় বক্তব্য গায় and 40 years I still wonder sometimes it is very difficult to believe মরুভূমিও কিছু করি আইজা হাসিনা ছাকাও 40 বছর দিন দফান বড় তুই আরো কোথাও কম খাই আর নরি আ কান্নুলা চুমু ভাইকে কম খাই অমহাইন ঈশ্বরী যদি মিল কংখাই जों राइट पातो जों इ प्रासारक तंखा बेंखाय ईश्वर चिनि जों नायकलि दङ जों बुजेसकनो नेचेलनानै नायथौ जों राइट पातो म चिनि हाव जों केबल बिरुद्धे काइतो बिरुद्धे जों ख्लायांगाय काइतो जों साथ शेयर हमारी रिले so I appeal to all our brothers and sisters जों किरिनानि करे जनसंख्यानो गनि गनि किरिनानि बकब करे जों बाइबेल परीक्षायाबो बुजिबायছে সংখ্যা বাইয়া ঈশ্বর যারা চায় চুগিয়া বড় সাতক পিতক বরং বিশিঙ্গল ঈশ্বর ফাইও আবু সিংহু কাহিছে গোবাং রাঙ্গনাং রিগনাং দফাও ঈশ্বর আসাই ফাইয়াইতে যে বড় সাতক পিতক দফা নিকো আর দফানো ঈশ্বর বাছাই খাইনা বাছাইলো এবং বরং আর দফানো প্রিপেয়ার দেখাই যাইছে 40 বছর মরুভূমিও তঙ্গে কেবল মোসেস তঙ্গ বিকো বুগরুতেই চিনা হামান ছিলেন হয়েছে ত্যাগ তো ইংল্যান্ডে রকম আইতানো পেশেন্স তুমি जों प्रिपारबो ईश्वरनि बिसिंथै बाइबेलनि सामानि बिसिंथैल' जों वांसुका देखाय सानसेथिनि महा तंनानि महानो ईश्वरनो जोङो किफिलि रुनाय होते बिनि बागै जों थानसामा तंनाय we all have to remain united and faithful to the God अमहाया जे थानसा तंनायनि बिसिंथै तिनिरा थाङो बुमामा किबारनाय तिनिरो सिलाय मा कबनाय आबोबाय हामानि फैयो God loves peace. Hamzat money. Wonderful thing.
ঈশ্বর যদি জন্য হামজাবমানি ফোরমি আমগায় जों हामजाबना गोरोंला खामोन आर जों मनुष्य आजाइमानि आगे बिगियान दमनो साव चिनि मकल बुखु पुइला बुमानि बहगोंनि आइजे पुइला चिनि ओ हार्ट हामजाबना जे हार्ट आ हार्ट नि पुले चांगरा आइजे ईश्वर जोंनो तांगमानि चिनि बखाबाय जे तागरा आइजे उनोसि याग याकनि मकल यासि बेकरेंग खाव आइजे इनि बागि वी शुड बी थैंकफुल very faithful, cheerful, tangtuli ma tanglai jeng, biar tangli manu, কিন্তু spiritually, jeng jadi tangtuli tangmangkai, nothing can stop us. God only will give our salvation. Jeng bin upor se faith man armai. Ang kalang kok salia, preaching, morokam preaching kaina, I'm sorry, ang kuno jaga jadi बाइबल में चाहे अपने कोक साजकुन तंधान ना करते हैं अंकोरी में खनावे जे किसी से बुझी नहीं आपको लोना शेयर कहता है देनी I am also pleased to meet Bishop Anindya Burma and also very happy to meet one of our brother Reverend Father Tasi Tamil from Arunachal. I have so many Arunachali friends, politically, socially, in student life also we keep interacting with them. I am really happy to receive here today in my own village. So happy, and I remember year 2022. This will be a remarkable year for all of us. So Thansama Tangai, Kaitar Sunu Jotala Hamari Nito, Asakot Saya, Ananiko, Batatsiri, Hamar. নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় জেল এবং ফায়ার ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয় উপস্থিত আছেন আইসিএ এবং ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় উপস্থিত সভাধিপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া আমাদের এএমসির সবার পরিচিত মুখ মেয়র আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় বিশ্বজিৎ শীল চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতি ওল্ড আগরতলা আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন ডিএম ওয়েস্ট ত্রিপুরা শ্রী পুনিত আগরওয়াল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ এবং শ্রীমতী রাধা দেববর্মা মহোদয়া ডাইরেক্টর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সবাইকে আমি এখানে যারাই উপস্থিত আছেন মঞ্চে এবং মঞ্চের নিচে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে এখানে যারা মা বোনেরা এবং মিডিয়া বন্ধুরা আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অত্যন্ত আনন্দের দিন আজকে খয়েরপুরে বিশেষ করে আজকে এখানে পিএসসিরও একটা উদ্বোধন এখানে ফাউন্ডেশন লে হয়ে গেল তো এর জন্য অনেকদিন ধরে আমাদের মাননীয় স্পিকার মহোদয় বলছিলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে ফাউন্ডেশন লে করার জন্য তো এটাও হয়ে গেল তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবসময় উন্নয়নের কথা বলেন আমরা সবসময় উন্নয়নের দিকে আমরা কাজ করি আমাদের এই সরকার ত্রিপুরা সরকারের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যতগুলো উন্নয়নের যে উন্নয়নমুখী যে কাজগুলো সেগুলো যেন অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায় তার জন্য আমরা সবসময় সচেষ্ট থাকি সতর্ক থাকি এবং আমাদের যারা আধিকারিকরা এখানে আছেন তারা এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন তবুও কাজের শেষ নেই আপনারা সবাই জানেন একটু আগে এখানে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 17ই সেপ্টেম্বর ওনার জন্মদিন এবং ওই জন্মদিনে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা শুরু করি এবং প্রতি ঘরে সুশাসনের অর্থই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে
যোজনা এবং প্রকল্প, যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম এবং আমাদের রাজ্য সরকারের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম, সেইগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানোর মেইন উদ্দেশ্য। এবং বহু জায়গায় আছে আমাদের জনসাধারণের কিছু অংশ যারা আমাদের এই বেনিফিশিয়ারি স্কিম সম্পর্কে অবগত নন, তাদেরকে এই মেলার মাধ্যমে এবং আমাদের এই ধরনের অনুষ্ঠান করে তাদের কাছে পৌঁছানোই মূল উদ্দেশ্য। তো সেই কাজ আমরা 3 মাসের জন্য আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম করব, কিন্তু মাঝখানে আপনারা জানেন দুর্গাপূজা এবং কালী পূজা এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য সেটা কিছুটা হলেও আমাদের সমস্যা হয়েছিল। তাই সেটাকে আমরা 25শে অগস্ট পর্যন্ত আমরা সেটাকে এক্সটেনশন করেছি। আপনারা বন্ধুগণ আপনারা জানেন যে 25শে আগস্ট আরেকটা সুশাসন দিবস এবং আরেকজন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যার নাম অটল বিহারী বাজপেয়ী, শ্রদ্ধার সাথে আমরা ওনার নাম নেই, ওনার জন্মদিন। তো একদিকে প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা শুরু করেছি, আর 25শে ডিসেম্বর সেই সুশাসন দিবসে এই মেলা এবং আমাদের যে এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সেগুলো চলবে। এবং এতে করে চারিদিকে আমরা এই প্রোগ্রাম নেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু জায়গার মধ্যে মানুষ যেখানে যে কাজগুলো ওনারা বা যে সুবিধাগুলো ওনারা পাননি এই মেলার মাধ্যমে। সারা ত্রিপুরা আমি ঘুরেছি, বিভিন্ন জায়গায় আমরা গেছি, যেখানে যাচ্ছি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মেলাকে ওনারা স্বাগত জানিয়েছেন এবং এই মেলার মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওনারা সেই সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছেন। আপনারা জানেন আমরা যে 100% যে স্যাচুরেশন পয়েন্ট যে কাজগুলো যেগুলো কেন্দ্রের এবং রাজ্য সরকারের, সেইগুলো যাতে সবাই পায় সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। এখানে কারোর ওবিসি সার্টিফিকেট লাগবে, কারোর এসসি সার্টিফিকেট লাগবে, মেরিট সার্টিফিকেট লাগবে, বিভিন্ন যেসব সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্টল এখানে বসেছে, তারা এখানে বসে আছে বিভিন্ন ত্রিপুরা প্রদেশে সব জায়গায় এই মেলার মাধ্যমে এই কাজগুলো করে যাচ্ছে। এই মেলার মধ্যে বিভিন্ন যারা এসএসজি গ্রুপের আমার বোনেরা আছেন বা অন্যান্য যারা এই বিভিন্ন ক্লাস্টার মুক্ত সমস্ত যারা সংস্থাগুলো আছে, তাদেরকে ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্যান্য আমাদের যে TRLM এর মাধ্যমে আমরা সেই সুবিধাগুলো এবং তাদেরকে আর্থিকভাবে আমরা সাহায্য করছি। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা সেই স্লোগান নিয়ে আমরা চলছি। আপনারা জানেন যে এর মধ্যে 17ই নভেম্বর আরেকটা অ্যাপ আমরা ওয়েব পোর্টাল আমি ইনোগ্রেশন করেছিলাম। সেটার অর্থ হচ্ছে আমার সরকার, আমরা বারবার বলছি যে জনপ্রতিনিধিগণ অনেক সময় যখন ওনারা জনপ্রতিনিধি হয়ে চলে আসেন তারপরে দেখা যায় অনেক সময় জনসাধারণের সাথে একটা ডিস্টেন্স খানিকটা হলে হয়, সেটাকে সেই ব্রিজ করার জন্য আমরা এই আমার সরকার করে একটা পোর্টাল আমরা উদ্বোধন করেছি। আজকেও ওদের ওয়ার্কশপ হয়েছে, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম, যাতে করে এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে কোথাও রাস্তা খারাপ, কোথাও ইলেকট্রিক লাইন নেই, কোথাও ড্রেন খারাপ, সাথে সাথে ফটো তোলে সেই ওয়েব পোর্টালে যাতে আমাদের জনসাধারণরা দিতে পারেন। এবং 4টা বিভাগ আমরা 4টা স্তর আমরা করেছি, যাতে করে মানুষের সুযোগ ও সুবিধাগুলো যাতে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, সেইভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা চাই যে মানুষ আমাদের সাথে আমার সরকার অর্থাৎ এই সরকার তোমাদের সরকার বা একটা ত্রিপুরার সরকার আলাদা কিছু না বা কেন্দ্রীয় সরকার আলাদা কিছু না, আমার সরকার, সেই স্লোগান নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা চাই মানুষ আমাদের উপর আস্থা রাখুক এবং সেই দিশায়, কারণ এই সরকার একটা স্বচ্ছ নীতিতে বিশ্বাস করে। এর আগে আপনারা দেখেছেন আমরা JRBকে রেজাল্ট বের করেছি, টেটের আমরা চাকরি দিয়েছি, 6000-এর উপরে আমরা চাকরি এর মধ্যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে দিচ্ছি। সব জায়গায় আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা কাজ করছি। তো যেহেতু স্বচ্ছতার সাথে সরকার চলছে, ট্রান্সপারেন্সির সাথে সরকার চলছে, গুড গভর্নেন্সের কথা বলছে, আইন শৃঙ্খলা যেখানে সেখানে আজকে ভারতের প্রায় 28টা প্রদেশের মধ্যে ত্রিপুরার স্থান নিচের দিক থেকে 5ম স্থানে, এত ভালো একটা আমাদের গুড গভর্নেন্স এবং আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের ত্রিপুরার থেকে আমাদের যে গাঁজা উৎপাদন হতো 2018-এর আগে আমরা দেখেছি এত গাঁজা উৎপাদন ত্রিপুরাতে হয় আমাদের কিন্তু জানা ছিল না। কিন্তু 2018-তে যখন আমরা সেই স্লোগান দিলাম যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা, যে হারে আমাদের গাঁজা আমাদের সিজ হয়েছে এবং মায়ানমার থেকে আমার আসাম এবং মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন যেসব ট্যাবলেট, ইয়াবো ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন নেশা সামগ্রী আসতো, আমরা নর্থ ইস্টের মধ্যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট, যেখানে আমরা সিজারের দিক দিয়ে আমরা সেইভাবে ডিস্ট্রাকশনের দিক দিয়ে আমরা সেইভাবে কাজ করছি। আমরা চাই যে ত্রিপুরার থেকে না কোনো নেশা দ্রব্য বাইরে যাক, না বাইরের থেকে আমাদের এই ত্রিপুরাতে আমরা ভিতরে আমাদের ত্রিপুরাতে প্রবেশ করি। আমাদের বহু যুবকরা আমরা দেখেছি নেশা নিয়ে নেশাগ্রস্ত হচ্ছেন, ওরা বিপদে চলছেন।
তো তাই আমরা ওরা ভিকটিম, ওদের কোনো দোষ নেই। তো সেই দিশায় আমরা কাজ করছি যাতে করে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে আমরা এই যে যারা নার্কোটিক্সের বিজনেস করছে, নার্কোটিক্সের কারবারিরা, তাদেরকে আমরা অবশ্যই ওদেরকে আমরা বুক করবো এবং অ্যাড্রেস করবো। আমরা চাই এই সরকার একটা স্বচ্ছ নীতিতে, কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি স্বচ্ছ নীতি নিয়ে উনি দেশ চালাচ্ছেন, তো আমাদের কোনো উপায় নেই, আমাদেরও স্বচ্ছ নীতি নিয়ে আমাদের চলতে হয়। আমরা জনসাধারণের সমস্ত মা বোনদের উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্নভাবে এসএইচজি গ্রুপের কথাই বলুন, এখানে বিভিন্ন আমরা যেখানে গ্রুপ দেখি বা উইমেন্স, সেখানে 9 টাইমস 10 টাইমস 11 টাইমস আমাদের সেই এসএইচজি গ্রুপের যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে। আপনারা দেখেছেন আমরা নারী শক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা 33% আমরা রিজার্ভেশন দিয়েছি চাকরির ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন গভর্নমেন্টের যে স্টল আছে সেই স্টলগুলোতে আমরা 50% আমরা মা বোনদের জন্য আমরা ওদের জন্য আমরা রিজার্ভেশন রাখছি। সমস্ত জায়গায় এখন একটা ফিল গুড একটা বিষয় সমস্ত মানুষের মধ্যে সারা ত্রিপুরাতে আমরা দেখছি। শান্তি সম্প্রীতি আমরা চাই জাতি জনজাতি আমরা একসাথে থাকুক, আমরা সেই দিশায় চলছি, সেইভাবে আমরা চলছি। সমস্ত জায়গার মধ্যে আমরা বলছি, অনেক কুচক্রীরা চেষ্টা করছে আমাদের সরকারের উপরে, বিভিন্নভাবে ওনারা আইনের শাসনকে অপবাদ দিয়ে তারা বিভিন্নভাবে আমাদের এগেইনস্টে আমাদের উপরে আরোপ লাগাচ্ছে। কিন্তু আমি সবার কাছে অনুরোধ করব, আপনারা অবশ্যই সাবধান থাকবেন এই কুচক্রীদের থেকে, এবং আমরা চাই জাতি জনজাতি আমরা মিলে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত এক ত্রিপুরা বানানোর আমরা যে লক্ষ্য আমরা নিয়েছি সেই বিষয়ে আমরা চলি। আপনাদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আপনাদের অবগতির জন্য আমি আবার জানাচ্ছি, আগামী 18 তারিখ আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আস্তাবল মাঠে বিবেকানন্দ ময়দানে আসছেন। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন অবশ্যই আপনারা যাবেন, ওনার কথা শুনবেন এবং অনেকগুলো নতুন প্রজেক্ট উনি সেখানে উদ্বোধন করবেন। সবাইকে অনেক নমস্কার জানিয়ে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য। এবারে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে সুবিধাভোগীদের হাতে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন সুবিধা তুলে দেওয়া হবে, প্রতীকী রূপে কয়েকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমি যাদের নাম ঘোষণা করব অনুগ্রহ করে আপনারা মঞ্চে তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। প্রথমেই রাজস্ব দপ্তর থেকে, রাজস্ব বিভাগ জিরানিয়া মহকুমা অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীন ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট অর্ডার তুলে দেওয়া হবে সুবিধাভোগীদের হাতে। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো বিশ্বনাথ কেউট, পিতা দুঃখ কেউট, নমিতা কেউট, মাতা স্বামী বিশ্বনাথ কেউট, এবং মালি মুন্ডা স্বামী বিষ্ণু মুন্ডা, নীলা গোয়ালা স্বামী শুক্লা গোয়ালা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখবো সুবিধাভোগীদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীন ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট অর্ডার তুলে দেবার জন্য। মঞ্চে এগিয়ে এসেছেন বিশ্বনাথ কেউট, সেকেন্ড মালি মুন্ডা এবং তারপর এগিয়ে আসবেন নীলা গোয়ালা। মালি মুন্ডার পর এগিয়ে আসবেন নীলা গোয়ালা। মালি মুন্ডার পর নীলা গোয়ালা এগিয়ে আসবেন। অনেক অতঃপর শ্রীমতী ঝুমা চক্রবর্তী, রীতা সিনহা এবং মৌসুমী দে আপনারা চলে আসবেন। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। এবারে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার তুলে দেওয়া হবে ঝুমা চক্রবর্তীকে। উত্তর চাম্পামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত চেক 2000 টাকা এবং সেই সঙ্গে দামি চেক, তার পাশাপাশি কিট তুলে দেওয়া হবে। অনুরোধ রাখবো মাননীয় অধ্যক্ষ ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয়ের কাছে এবারে সুবিধাভোগীদের হাতে সুবিধা প্রদান করবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার 2000 টাকার দাবি চেক এবং তারপর কিট তুলে দেওয়া হবে ঝুমা চক্রবর্তী, উত্তর চাম্পামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। তারপর তৈরি থাকবেন রীতা সিংহ, তৈরি থাকবেন মৌসুমী দে দাস।
অতঃপর এগিয়ে আসবেন রীতা সিংহ, গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে ওল্ড আগরতলা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার সেন্টার। রীতা সিংহ এগিয়ে আসবেন। এবারে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ওল্ড আগরতলা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার সেন্টার, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার রীতা সিনহা, ওনাকে গ্যাস তুলে দেওয়া হবে। অতঃপর মৌসুমী দে দাস, আপনি তৈরি থাকবেন। অতঃপর এগিয়ে আসবেন মৌসুমী দে দাস, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা। এই ক্ষেত্রে 5,000 টাকা চেক এবং কিট তুলে দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তুলে দিচ্ছেন। অতঃপর মৌসুমী দে দাস, প্লিজ আপনি একটু মঞ্চে চলে আসবেন। মৌসুমী দে দাস, উত্তর চাঁপামুড়া, প্লিজ আপনি একটু চলে আসুন মঞ্চে। মৌসুমী দে দাস, এই ক্ষেত্রে 5,000 টাকার তুলে দেওয়া হবে ডামি চেকের মধ্য দিয়ে এবং কিট তুলে দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সুবিধা তুলে দিচ্ছেন সুবিধাভোগীদের হাতে। অতঃপর টিআরএলএন তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ রাখবো। টিআরএলএন থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে। পরবর্তী সুবিধা তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখবো মাননীয় কারামন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়ের কাছে। এবারে টিআরএলএন থেকে 20টি এসএসজি কে মোট 1,18 লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হবে ডামি চেকের মধ্য দিয়ে। 20টি এসএসজি গ্রুপের দিদিদের মধ্যে কয়েকজনকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো। মাননীয় কারামন্ত্রী শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয় এবারে তুলে দেবেন এই ডামি চেক। তারপর 21টি এসএসজি সদস্যদের তুলে দেওয়া হবে 22 লক্ষ টাকার চেক। এবারে 1,18 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে 20টি এসএসজি দিদিদের হাতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে। এই লোন তুলে দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর দিদিরা এগিয়ে আসেন। পূর্ণিকা দেবনাথ, তারপর শুক্লা দাস, আভা কার্ড তুলে দেওয়া হচ্ছে। মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে সুবিধা তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখবো আজকের অনুষ্ঠানের সভানেত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়াকে। এবারে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে শ্যামল দে ট্রাক্টর তুলে দেওয়া হবে ওল্ড আগরতলা। শ্যামল দে, প্লিজ আপনি চলে আসুন। সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ রাখবো মাননীয় স্পিকার সাহেবকে, ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। শ্যামল দে, শ্যামল দে আপনি মঞ্চে চলে আসুন। পরপর তৈরি থাকবেন বিক্রম দেববর্মা এবং রাজু দেববর্মা, তৈরি থাকবেন। অতঃপর এগিয়ে আসবেন বিক্রম দেববর্মা, পাম্প সেট তুলে দেওয়া হবে। বিক্রম দেববর্মা, বিক্রম দেববর্মা প্লিজ এগিয়ে আসবেন। অতঃপর এগিয়ে আসবেন রাজু দেববর্মা, ট্রাক্টর তুলে দেওয়া হবে। রাজু দেববর্মা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে অনুরোধ রাখবো সুবিধা প্রদান করবার জন্য আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অনারেবল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী পুনিত আগরওয়াল মহাশয়ের কাছে। এবারে শ্রম দপ্তর থেকে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীন বিয়ের মেরিট বেনিফিট তুলে দেওয়া হবে শেফালি দেবনাথ, 25,000 টাকা, ওল্ড আগরতলা জিরানিয়া। শেফালি দেবনাথ, শেফালি দেবনাথ, সুবিধাভোগী শেফালি দেবনাথ মহাশয় এগিয়ে আসছেন। আর পরপর তৈরি থাকবেন হেনা মূলক, আপনি মঞ্চের কাছে তৈরি থাকবেন। নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীন ম্যারেজ বেনিফিট হিসেবে 25,000 টাকা দামি চেকের মধ্য দিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ওল্ড আগরতলা
অতঃপর এগিয়ে আসবেন। এবারে ডেথ বেনিফিট 20,000 টাকা তুলে দেওয়া হবে রানীবাজার ওয়ার্ড নাম্বার 1 এর হেনা মোদককে। হেনা মোদক, আপনি এগিয়ে আসবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তুলে দেওয়া হবে। এবারে সুবিধা প্রদান করবার জন্য অনুরোধ রাখবো অনারেবল চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতি ও আগরতলা শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহাশয়ের কাছে। এবারে ইয়াক বাক্সা বাদল এসএসজি আন্ডার চম্পকনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, আমি অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্য। এই এসএসজি গ্রুপের যারা ইয়াক বাক্সা বদল এসএসজি গ্রুপের যারা সদস্যরা রয়েছেন, প্লিজ আপনারা একটু মঞ্চে চলে আসবেন। ইয়াপিডি বাক্সা তৈরি থাকবেন, লোটাস তৈরি থাকবেন। ইয়াপিডি বাক্সা এবং লোটাস আপনারা মঞ্চের কাছে চলে আসবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখবো এবারে এই সুবিধা প্রদান করবার জন্য। এবারে এপিডি বাক্সা এসএসজি মান্দাই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ইয়াপিডি বাক্সা প্লিজ এগিয়ে আসবেন। ইয়াপিডি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো প্লিজ করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করুন। এবারে লোটাস এসএসজি আন্ডার সুবল সিং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, লোটাস এসএসজি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন দপ্তর থেকে সুবিধাভোগীদের হাতে প্রতিটি রূপে কয়েকজনের হাতে সুবিধা তুলে দিলেন মাননীয় অতিথিরা। এবারে অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সভানেত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়ের কাছে ওনার প্রেসিডেন্সিয়াল স্পিচ রাখার জন্য। সকলকে নমস্কার। আজ আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক প্রতি ঘরে সুশাসন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। উপস্থিত আছেন পবিত্র বিধানসভার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রতন চক্রবর্তী মহোদয় এবং তারাও ওবিসি মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রামপ্রসাদ পালজি এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও যুব ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সম্মানিত সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় এবং আরো অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র দীপক মজুমদার মহোদয় এবং বিভিন্ন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট উপস্থিত আছেন, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি আইসিএ ডিপার্টমেন্ট এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন মহোদয় এবং আরো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা, আধিকারিকরা, আমাদের বিভিন্ন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি
মিডিয়া ভাই বন্ধুরা, প্রত্যেককে এই এলাকাবাসী প্রত্যেককে আমার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ তথা ব্যক্তিগত তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং নমস্কার। প্রতি ঘড়ি সুশাসন আমাদের রাজ্য সরকার সেই দিশায় চলছে, যে দিশা প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে যে বিভিন্ন স্কিম আছে, প্রত্যেকটা জনগণ প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আমার সরকার নামে যেই পোর্টালের উদ্বোধন হয়ে গেছে অনেক আগে, আজকে আবার পর্যালোচনা সভা হয়েছে প্রজ্ঞা ভবনে। তো আমি সকলের কাছে এটাই বার্তা দিই, সারা ভারতবর্ষের নয় আমাদের সারা রাজ্যের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন স্কিমগুলো প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ওই পোর্টালের মাধ্যমে, আমার সরকারের যে পোর্টাল প্রত্যেকের অধিকার, ওইটা আমাদের গ্রাম সভা ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছানো যায় বিভিন্ন স্কিমগুলো। তো ওই স্কিমগুলোর মধ্যে আজকে বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি স্কিম দেওয়া হয়েছে। মহিলা সশক্তিকরণের মধ্যে মায়েদের বোনেদের কিভাবে সমাজে আরো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন স্কিম। माननीय प्रजा प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। परम पूज्य महंत स्वामी जी, पूज्य संतगण, गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री और उपस्थित सभी सत्संगी परिवारजन, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में साक्षी बनने का, साथी बनने का और सत्संगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने बड़े स्तर पर और 1 महीने भर चलने वाला एक कार्यक्रम, और मैं नहीं मानता हूं ये कार्यक्रम सिर्फ संख्या के हिसाब से बड़ा है, समय के हिसाब से काफी लंबा है, लेकिन यहां जितना समय मैंने बिताया मुझे लगता है कि यहां एक दिव्यता की अनुभूति है। यहां संकल्पों की भव्यता है, यहां अबाल वृद्ध सबके लिए हमारी विरासत क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, इन सबको इस परिसर में समेटा हुआ है। यहां भारत का हर रंग दिखता है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतगण को इस आयोजन के लिए कल्पना सामर्थ्य के लिए
और उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, मैं उन सब की चरण वंदना करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य महंत स्वामी जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा भव्य आयोजन और ये देश और दुनिया को आकर्षित करेगा, इतना ही नहीं है, ये प्रभावित करेगा, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। 15 जनवरी तक पूरी दुनिया से लाखों लोग मेरे पिता तुल्य पूज्य प्रमुख स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहां पधारने वाले हैं। आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा, यूएन में भी, संयुक्त राष्ट्र में भी प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी समारोह मनाया गया और ये इस बात का सबूत है कि उनके विचार कितने शाश्वत हैं, कितने सार्वभौमिक हैं और जो हमारी महान परंपरा संतों के द्वारा प्रस्थापित वेद से विवेकानंद तक जिस धारा को प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों ने आगे बढ़ाया, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज शताब्दी समारोह में उसके भी दर्शन हो रहे हैं। ये जो नगर बनाया गया है, यहां हमारे हजारों वर्ष की हमारी महान संत परंपरा, समृद्ध संत परंपरा, उसके दर्शन एक साथ हो रहे हैं। हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ, आचार, विचार सिर्फ उसको फैलाने तक सीमित नहीं रही है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ने, वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भाव को सशक्त किया है। और मेरा सौभाग्य है, अभी ब्रह्म बिहारी जी स्वामी कुछ न अंदर की बातें भी बता दे रहे हैं। बाल्यकाल से ही एक मेरे मन में कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में आकर्षण रहा, तो प्रमुख स्वामी जी के भी दूर से दर्शन करते रहते थे। कभी कल्पना नहीं थी उन तक निकट पहुंचेंगे, लेकिन अच्छा लगता था, दूर से भी दर्शन करने का मौका मिलता था, अच्छा लगता था। आयु भी बहुत छोटी थी, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। कई वर्षों के बाद 1981 में मुझे पहली बार अकेले में उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला। और मेरे लिए सरप्राइज था कि उनको मेरे विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी। और पूरा समय न कोई धर्म की चर्चा, न कोई ईश्वर की चर्चा, न कोई अध्यात्म की चर्चा, कुछ नहीं। पूरी तरह सेवा, मानव सेवा, इन्हीं विषयों पर बातें करते रहे। वो मेरी पहली मुलाकात थी और एक एक शब्द
मेरे हृदय पटल पर अंकुरित होता जा रहा था। और उनका एक ही संदेश था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सेवा ही होना चाहिए। अंतिम सांस तक सेवा में छुटे रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्र कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव में ही शिव है। लेकिन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चा को बहुत ही सरल शब्दों में समाहित करते, जैसा व्यक्ति वैसा ही वो परोसते थे, जितना वो पचा सके, जितना वो ले सके। अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक, उनको भी उनसे मिलकर के कुछ न कुछ मिलता था और संतोष होता था। और मेरे जैसा एक सामान्य सोशल वर्कर, वो भी जाता था, उसको भी कुछ मिलता था, संतोष होता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता थी, व्यापकता थी, गहराई थी। और एक आध्यात्मिक संत के नाते तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा है कि वे सच्चे अर्थ में एक समाज सुधारक थे, वे एक रिफॉर्मिस्ट थे। और हम जब उनको अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन एक तार मुझे जो हमेशा नजर आता है, हो सकता है उस माला में अलग अलग मणके हमको नजर आते, मोती नजर आते होंगे, लेकिन अंदर का जो तार है वो एक प्रकार से मनुष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, व्यवस्थाओं में परिवर्तनशीलता क्यों हो, अधिष्ठान आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आधुनिकता के सपने, आधुनिकता की हर चीज को स्वीकार करने वाले हो। एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत संगम। उनका तरीका भी बड़ा अनूठा था। उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा भाई तुम है ऐसा करो, ईश्वर का नाम लो, ठीक हो जाएगा। नहीं, होगी तुम्हारी कमियां होगी, मुसीबत होगी, लेकिन तेरे अंदर ये अच्छाई है, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो। और उसी शक्ति को वो समर्थन देते थे, खाद पानी डालते थे। आपके भीतर की अच्छाइयां ही आपके अंदर आ रही पनप रही बुराइयों को वहीं पर खत्म कर देगी। ऐसा एक उच्च विचार और सहज शब्दों में वो हमें बताते रहते थे। और इसी माध्यम को उन्होंने एक प्रकार से मनुष्य के संस्कार करने का, संस्कारित करने का, परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। सदियों पुरानी बुराइयां जो हमारे समाज जीवन में, ऊंच नीच भेदभाव, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श रहता था और उसके कारण ये संभव होता था। मदद सबकी करना, चिंता सबकी करना, समय सामान्य रहा हो या फिर चुनौती का काल रहा हो। पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़ करके योगदान दिया। जब मोरबी में पहली बार मच्छू डैम की तकलीफ हुई, मैं वहां वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। हमारे प्रमुख स्वामी, कुछ संत, उनके साथ सत्संगी, सबको उन्होंने भेज दिया था। और वो भी वहां हमारे साथ मिट्टी उठाने में काम में लग गए थे, डेड बॉडीज का अग्नि संस्कार करने में काम में लगे थे। मुझे याद है 2012 में
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं उनके पास गया। आमतौर पर मैं मेरे जीवन के जो भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए होंगे प्रमुख स्वामी के पास अवश्य गया। शायद बहुत लोग कम लोगों को पता होगा, मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहां 2 संत मौजूद थे। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था। ढक्कन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। मतलब पहले कई दिनों से उन्होंने संभाल के रखा होगा और याद कर करके उसी रंग की पेन मुझे भेजना, यानी व्यक्तिगत रूप से, वरना उनका कोई क्षेत्र नहीं था कि मेरी इतनी केयर कर रहा। शायद बहुत लोगों का आश्चर्य होगा सुन करके, 40 साल में शायद 1 साल ऐसा नहीं गया होगा कि हर वर्ष प्रमुख स्वामी जी ने मेरे लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा न भेजा हो। और ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं बेटा कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन मां बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। देश ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो परंपरा प्रमुख स्वामी चलाते थे, पूज्य महंत स्वामी ने भी अब तक वो कपड़ा भेजना चालू है। यानी ये अपनापन, और मैं नहीं मानता हूं कि ये संस्थागत पीआरशिप का काम है, नहीं, एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। और आज भी वो जहां है होंगे, मेरे हर पल को वो नजर करते होंगे, देखते होंगे। बारीकी से मेरे काम को जांचते होंगे। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया कि मैं उसी राह पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, वो जरूर देखते होंगे। कच्छ में भूकंप, जब मैं वॉलंटियर के रूप में कच्छ में काम करता था, तब तो मेरा मुख्यमंत्री का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन वहां सभी संत मुझे मिले तो सबसे पहले, भाई तुम्हारी खाने की क्या व्यवस्था है? मैंने कहा मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के यहां पहुंच जाऊंगा। नहीं, बोले तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे लिए यहां भोजन रहेगा, रात को देर से आओगे तो भी खाना यहीं खाओ। यानी मैं जब तक भूज में काम करता रहा, मेरी खाने की चिंता प्रमुख स्वामी ने संतों को कह दिया होगा, दे पीछे पड़े रहते थे मेरे। यानी इतना स्नेह, इतना, और मैं ये सारी बातें कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूं जी, मैं तो एक सहज सामान्य व्यवहार की बातें कर रहा हूं आप लोगों के साथ। जीवन के कठिन से कठिन पलों में शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जब
प्रमुख स्वामी ने खुद ने हो करके मुझे बुलाया ना हो या मेरे से फोन पे बात न की हो, शायद ही कोई घटना होगी। मुझे याद है, मैं वैसे अभी वीडियो दिखा रहे थे, उसमें उसका उल्लेख था। 91-92 में श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए मेरी पार्टी की तरफ से एक एकता यात्रा की योजना हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही थी और मैं उसकी व्यवस्था देखता था। जाने से पहले मैं प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद लेके गया था, तो उनको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हम पंजाब से जा रहे थे तो हमारी यात्रा के साथ आतंकवादियों की भीड़ हो गई, हमारे कुछ साथी मारे गए। पूरे देश में बड़ी चिंता का विषय था कि गोलियां चली, काफी लोग मारे गए थे और फिर वहीं से हम जम्मू पहुंच रहे थे। हम श्रीनगर लाल चौक तिरंगा झंडा फहराया, लेकिन जैसा ही मैंने जम्मू में लैंड किया, सबसे पहला फोन प्रमुख स्वामी जी का। और मैं कुशल तो हूं ना, चलिए ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, आओगे तो फिर मिलते हैं, सुनेंगे तुमसे कुछ क्या हुआ। सहज सरल मैं मुख्यमंत्री बन गया। अक्षरधाम के सामने ही 20 मीटर की दूरी पर मेरा घर, जहां सीएम निवास था तो मैं वहां रहता था। और मेरा आने जाने का रास्ता भी ऐसा कि जैसे ही निकलता था तो पहले अक्षरधाम शिखर के दर्शन करके ही मैं आगे जाता था। तो सहज नित्य नाता। और अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को फोन किया, इतना बड़ा हमला हुआ है, इतने लोगों। मैं हैरान था जी, हमला अक्षरधाम पे हुआ है, संतों पर क्या बीती होगी, गोलियां चली नहीं चली, किसको क्या, सारी चिंता का विषय था, क्योंकि एकदम से धुंधला सा वातावरण था। ऐसी संकट की घड़ी में इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने लोग मारे गए थे। प्रमुख स्वामी जी ने मुझे कहा फोन किया तो, अरे भाई तेरा घर तो सामने ही है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना। अरे मैंने कहा बापा, इस संकट की घड़ी में आप इतनी स्वस्थता पूर्वक मेरी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा देख भाई, ईश्वर पे भरोसा करो, सब अच्छा होगा। ईश्वर सत्य के साथ होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन, स्वस्थता, ये भीतर की गहन आध्यात्मिक शक्ति के बिना संभव नहीं है जी। जो प्रमुख स्वामी ने अपने गुरुजनों से और अपनी तपस्या से सिद्ध की थी। और मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए पिता के समान थे, आप लोगों को लगता होगा हम आपके गुरु थे। लेकिन मुझे एक और बात की तरफ मुझे ध्यान जाता है, और जब दिल्ली अक्षरधाम बना तब मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि योगी जी महाराज की इच्छा थी कि यमुना के तट पे अक्षरधाम का होना जरूरी है। अब उन्होंने तो बातों में, योगी जी महाराज के मुंह से निकला होगा, लेकिन वो शिष्य देखिए जो अपने गुरु के इन शब्दों को जीता रहा। योगी जी तो नहीं रहे, लेकिन वो योगी जी के शब्दों को जीता रहा, क्योंकि योगी जी के सामने प्रमुख स्वामी शिष्य थे। हम लोगों को गुरु के रूप में उनकी ताकत दिखती है, लेकिन मुझे एक शिष्य के रूप में उनकी ताकत दिखती है कि अपने गुरु के उस शब्द को उन्होंने जीकर दिखाया। और यमुना के तट पर अक्षरधाम बना करके आज पूरे दुनिया के लोग आते हैं तो अक्षरधाम के माध्यम से भारत की महान विरासत को समझने का प्रयास करते हैं। ये एक युग के लिए किया हुआ काम है।
ये युग को प्रेरणा देने वाला काम है। आज विश्व में कहीं पर भी जाइए, मंदिर हमारे यहां कोई नई चीज नहीं है, हजारों साल से मंदिर बनते रहे हैं। लेकिन हमारी मंदिर परंपरा को आधुनिक बनाना, मंदिर व्यवस्थाओं को आध्यात्मिकता और आधुनिकता को मिलन करना, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी परंपरा प्रमुख स्वामी जी ने प्रस्थापित की। बहुत लोग हमारी संत परंपरा के बड़े नई पीढ़ी के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या कुछ भर दिया जाता है। ऐसा ही मानते हैं। पहले के तो जमाने में कहावत चलती थी, मुझे माफ करना सब सत्संगी लोग, पहले से कहा था भाई साधु बनना है तो संत स्वामीनारायण के बनो, फिर लड्डू बताते थे। यही कथा चलती थी, भाई साधु बनना है तो स्वामीनारायण का बनो, मौज रहेगी। लेकिन प्रमुख स्वामी ने संत परंपरा को जिस प्रकार से पूरी तरह बदल डाला, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के द्वारा संन्यास्त जीवन को सेवा भाव के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार दिया, प्रमुख स्वामी जी ने भी संत यानी सिर्फ स्व के कल्याण के लिए नहीं है, संत समाज के कल्याण के लिए हैं। और हर संत को उसलिए उन्होंने तैयार किया। यहां बैठे हुए हर संत किसी न किसी सामाजिक कार्य से निकल करके आए हैं, और आज भी कोई न कोई सामाजिक कार्य का काम उनके जिम्मा है। सिर्फ आशीर्वाद देना और तुमको मोक्ष मिल जाए ये नहीं है। जंगलों में जाते हैं, आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा हुई तो वॉलेंटियर के रूप में जीवन खपा देते हैं। और ये परंपरा खड़ी करने में पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। वे जितना समय और शक्ति और प्रेरणा देते थे मंदिरों के माध्यम से विश्व में हमारी पहचान बने, उतना ही सामर्थ्य वे संतों के विकास के लिए करते थे। प्रमुख स्वामी जी चाहते तो गांधीनगर में रह सकते थे, अहमदाबाद में रह सकते थे, बड़े शहर में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर सारंगपुर में अपना समय बिताना पसंद किया, यहां से 80-90 किलोमीटर दूर। और वहां क्या किया, उन्होंने संतों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे बल दिया। और मैं तो आज मुझे कोई भी अखाड़े के लोग मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप 2 दिन के लिए सारंगपुर जाइए, संतों की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे महात्मा कैसे होने चाहिए, साधु महात्मा कैसे होने चाहिए, ये देख करके और जाते हैं, और वो जाते हैं देख करके आते हैं। यानी आधुनिकता, और उसमें लैंग्वेज भी सिखाते हैं, अंग्रेजी भाषा सिखाते हैं, संस्कृत भी सिखाते हैं, विज्ञान भी सिखाते हैं, हमारे स्पिरिचुअल परंपराओं भी सिखाई जाती है। यानी एक संपूर्ण प्रयास विकास कर करके समाज में संत भी ऐसा होना चाहिए जो सामर्थ्यवान होना चाहिए। सिर्फ त्यागी होना जरूरी है, इतने से बात बनेगी नहीं, त्याग तो हो लेकिन समर्थ होना चाहिए। और उन्होंने पूरी संत परंपरा जो पैदा की है, जैसे उन्होंने अक्षरधाम मंदिरों के द्वारा विश्व में एक हमारी भारत की महान परंपरा को परिचित करवाने के लिए एक माध्यम बनाया है, वैसे उत्तम प्रकार की संत परंपरा का निर्माण में भी पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया है। वो व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत नहीं, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया है। इसलिए शताब्दियों तक व्यक्ति आएंगे जाएंगे, संत नए नए आएंगे, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी बनी है कि एक नई परंपरा की पीढ़ियां बनने वाली हैं। ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और मेरा अनुभव है, वो देव भक्ति और देशभक्ति में फर्क नहीं करते थे। देव भक्ति के लिए जीते हैं आप, देशभक्ति के लिए जीते हैं, तो उनको लगता है मेरे लिए तो दोनों सत्संगी हुआ करते हैं। देव भक्ति के लिए जीने वाला भी सत्संगी है, देशभक्ति के लिए भी जीने वाला सत्संगी होता है। आज प्रमुख स्वामी जी की इस शताब्दी का समारोह हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा का कारण बनेगा।
एक जिज्ञासा जगेगी। आज के युग में भी, और आप प्रमुख स्वामी जी के डिटेल में जाइए, कोई बड़े बड़े तकलीफ हो ऐसे कोई उपदेश नहीं दिए उन्होंने, सरल बातें की, सहज जीवन की उपयोगी बातें बताई और इतने बड़े समूह को जोड़ा। मुझे बताया गया 80,000 वॉलेंटियर्स हैं। अभी हम आ रहे थे तो प्रमुख स्वामी मुझे, हमारे ब्रह्मविहारी जी मुझे बता रहे थे कि ये सारे स्वयंसेवक हैं और वो प्रधानमंत्री जी को गेट कर रहे हैं। मैंने कहा आप भी तो कमाल आदमी हो यार, भूल गए क्या? मैंने कहा वो स्वयंसेवक है, मैं भी स्वयंसेवक हूं, हम दोनों एक दूसरे को हाथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप 80,000 में एक और जोड़ दीजिए। खैर बहुत कुछ कहने को है, पुरानी स्मृतियां इतनी आज मन को छू रही है, लेकिन मुझे हमेशा प्रमुख स्वामी की कमी महसूस होती रही है और मैं कभी उनके पास कोई बड़ा ज्ञानार्थ कभी नहीं किया मैंने। ऐसे अच्छा लगता था, जाके बैठना अच्छा लगता था, जैसे पेड़ के नीचे बैठते, थके हुए हो, पेड़ के नीचे बैठते हुए कितना अच्छा लगता है। अब पेड़ थोड़ा हमको भाषण देता है, मैं प्रमुख स्वामी के पास बैठता था, ऐसा ही लगता था जी, एक बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, एक ज्ञान के भंडार के चरणों में बैठा हूं। पता नहीं मैं इस चीजों को कभी लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मेरे अंतर मन की जो यात्रा है, वो यात्रा का बंधन ऐसी संत परंपरा से रहा हुआ है, आध्यात्मिक परंपरा से रहा हुआ है, और उसमें पूज्य योगी जी महाराज, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और आज पूज्य महंत स्वामी महाराज, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे सात्विक वातावरण में, तामसिक जगत के बीच में अपने आप को बचा करके काम करने का ताकत मिलती रहती है, लेकिन निरंतर प्रभाव मिलता रहता है। और इसी के कारण राजसी भी नहीं बनना है, तामसी भी नहीं बनना है, सात्विक बनते हुए चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। माननीय प्रधानमंत्री কার্ড, আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা। মেলা হবে, শিবির হবে, যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে, পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা, শোনেন দিয়ামন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো জুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন।
বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। আরাম চলো, আরাম চলো। পিছনে জানো একটু, আরে ইচ্ছা আসতা তো আমি তো না করছি নাকি পিঠা পিঠা পাইতে না, তো পাইতে না। বললাম তো আমরা একবারে একবারে ভিতরে না যাও না। kita betul. Hey,
নমো বিষ্ণু অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান তজোপিবা ইয়া স্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষ সমাজ্য অভ্যন্তর শুচি নমো শুচি শুক্লাং বরধরম বিষ্ণু শশিবর্ণম চতুর্ভুজম প্রসন্ন বদনম দেবং সর্ববিঘ্ন প্রশমনায়। নিমন্ত্রণ করলো না বোর ফটো এখানে তো আমার বাড়িটা ছিল কোথায় কি বলেছি তো বস আসছিল না হ্যাঁ ওই খালি করে দে আপনার জানা লাগে তো বিয়া বলে ওটা জানি তো কর্তব্য গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক চণ্ডিকা নারায়ণ নবগ্রহ যাগ কর্ম ভবন্তদ্রুবন্তু ওম পুণ্যাহং ভবন্তদ্রুবন্তু ওম পুণ্যাহং ভবন্তদ্রুবন্তু ওম পুণ্যাহং ওম পুণ্যাহং গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক শ্রী শ্রী সূর্য দেবতা অগ্নি দেবতা বায়ুর দেবতা যথাশক্ত হবন কর্মণি ওম পুণ্যাহং ভবন্তদ্রুবন্তু ওম পুণ্যাহং ভবন্তদ্রুবন্তু ওম পুণ্যাহং ভবন্তদ্রুবন্তু ওম পুণ্যাহং ওম পুণ্যাহং ওম পুণ্যাহং। স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধস্বাহ স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নর্থা অরিষ্টনেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতি দধাতু ওম গণানাং গণপতিং গুম হবামহে প্রিয়ানাং প্রিয়পতিং গুম হবামহে নিধিনাং নিধিপতি গুম হবামহে বসো মমঃ ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি। দিবস্বতে ব্রহ্মণ্য ভাসতে বিষ্ণু সতেজসে জগত সৌমিত্রে সুচরে কর্মদায়িনে ঈদমূর্ধম ওম ভগবতে শ্রী রাম রিম রোম রাম মার্কণ্ড ভৈরবায় শ্রী সূর্যায় নমঃ। কবিনা আগে কবিনা তাকে করতেছিলেন সূর্য সহস্রাংশ তেজ রাশে জগৎপথে অনুকম্পায় মাং ভক্ত গৃহনার্ঘমেব দিবাকরণ জবা কুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতি ভক্তারি সর্বপাপগ্নম প্রণতঃ শ্রী দিবা ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। ঊর্ধ্বদাতিত্ব মণ্ডল মূর্ধবর্তীন্নৈ নিত্য চৈতন্য দায়িন্নৈ ইদম অর্ঘ ওম হ্রিং নমশ্চণ্ডিকায় নমঃ। या चंडी मधुकैटवादी दैत्यदलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडमथनी या रक्तबीजाशनी या शक्ति मधुकैटवादी दैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवपति मूर्ति संहिता मां पातु विश्वेश्वरी ओम ह्रीं नमश्चंडिकाय।
একটা ভিডিও করে না দিয়েছি ভিডিও করলে সারানো এটা করছো ভিডিও থেকে লাইক করতে না এটা লোক আমি আমি বলছি দেখে দিয়ে আগে বলছি দাদা ডিস্টার্ব পাইছে আমরা ইউপি কম নেই अन्ते अष्टाविंशतितमे फले फलौ युगे फलौ प्रथम चरणे उपदेशे इमं स्थाने जम्बुद्वीपे आर्यावर्ते भरतखण्डे भारतवर्षे आसमुद्र हिमाचल तत सन्निध मार्गशीर्ष मासे वृश्चिक राशिस्थे बास करे कृष्ण पक्षे सप्तम मान्तिथ हेमंत ऋतुकल्पे इमं स्थाने त्रिपुरान्तर्गत प्रदेशे श्री श्री भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी माता प्रीत्यर्थे भगवती त्रिपुरेश्वरी दुर्गा भवानी प्रीत्यर्थे इमं स्थाने नाम सर्वजीव मंगलार्थात् सर्वाविध युद्धे जयलाभ कल्पे नवग्रह दोष प्रशमन कल्पे ग्रह दोष निवारण कल्पे मंत्र दोष भूत वेत पिशाच नानाविध बाधा नाशन कल्पे इमं स्थाने नववेश प्रवेश कर्म करणाय यथा नाम गोत्रस्य ब्राह्मणेभ्यो तुभ्यमेव पूजादि कर्म होमादि कर्म करणाय भवन्तमहं वृणे ओम शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मदराय च अस्यै संकल्पितात्मनस्तु अस्यै प्राणा हरन्ति च अस्यै देवात्मो संभावै स्वाहा ओम बंदुक कुसुम भाषण पंचमुंडादि वासिनी स्फुरचंद्रकला रत्न मुकुटां मुंडमालिनी त्रिनेत्रां रक्तवसनां विनुन्नत घटस्थनी पुष्पकाक्ष मालांश्च वरंश्च स्वयं प्रमाद ददति संस्मरेणित मुक्त्य रामानीय मानिता ओम काली रत्न निबद्ध मुकुर रसद पादाम्बुज विष्णुना कांची रत्नदुकुर हार ललितां नीलां त्रिनेत्रोज्ज्वलां सुलाभ्याश्रीस्व मुंडमाला विभूषितां विनोत्तुंग धारिणी आभत्म वितरश्मि रत्नमुकुटां वन्दे महेशप्रियां एष मन्त्रपुष्पाञ्जलि नमस्कृताय है नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रां प्रतंसं रत्नाकल्प जलांगं परशु मृग वरा भीति
হস্তম প্রসন্নম পদ্মাসীনম সমস্তাৎ স্তুতমম্বর গুণজয় গণৈ রাঘ্রকৃত্যং বসানং বিশ্বক্তং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরম পঞ্চাভক্র দিনেশতম। নমো পার্বতী পরমেশ্বরায় নমঃ শিবায় নমো महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वर महापाप हरं देवं मकराय नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक निमबन्धनां मृत्युनाशी अमामृतात्। नमो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वात्र स्वाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत हीनार्थ परित्राण परायणे सर्वेशार्ति हरे देवी नारायणी नमो नमस्ते नमस्ते गुरवे गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कृपा ही केवल अच्युतम केशवम विष्णु हरिं सत्यम जनार्दनम हंसं नारायण चैव एतना नाष्टकम शुभम नमो नारायणाय यज्ञेश्वराय श्री विष्णवे नमो। ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। पापहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमा पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। गुरु मंत्र যদি থাকে 10 বার জপ সব শিখবে। আচ্ছা ওই নারকেলটা ফাটানো ছিল তা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। इंद्रादि दशदिक्पालो गणेभ्यो नमः। एते गंधपुष्पे मत्स्यादि दशावतारो गणेभ्यो नमः। एते गंधपुष्पे ओम काल्यादि दशमहाविद्या गणेभ्यो नमः। एते गंधपुष्पे ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो माने सर्ववास्तु मयं देवं सर्ववास्तु मयं जगत् इमं वास्तु मयं देवं वास्तु पुरुषं प्रणमाम्यहम्। ओ भगवान अत्र पूजार्थे अधिष्ठाता देव नारायण या আপনারা আমার নামটা দিদি কোথায় যাবে দিদি কি একটু রকম কি ভাত ভাত বাজাতে হবে ওই নামটা ফাটাতে হবে দিদি একটু বাইরে ভর্তি আছে আচ্ছা ফাটিয়ে দিন ঠাকুরের সামনে नारायण सामने माँ चंडी सामने बेसि भालो ये निजे हाथे जलता এটা ইটার ছবি
নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিছিল, তাদের সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন, এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী নকথুগি সামগাহাম, নকথুগি সুশাসন। খাজানি ও কিছু
Tongkocang Noburung Cuba burung burung Tongkocang Noburung Cuba burung burung Hasute hapangnia Jagadi kutung burung Sacuku bukca pa Onomoro kereng lagi Tei kok saladi Himbaidi Jini pekinsho Himbaidi Mari pekinsho Sabaidi Kaniko Tatondi Uklo uklo Sabaidi Kaniko Tatondi Uklo uklo Kapangi bodol sheba Munsidi lama polo Kena baidi Om maresho Kajani Om pekinsho Hastani MP Roba Meetingo acuk lagi Jab lagi hamkai miko Kena baidi Om maresho Kajani Om pekinsho Dimantho Ubawo Digola no grumo Dimantho Ubawo Digola no grumo Sakani mantho grumo Tunjanai no grumo Kena baidi Om maresho Kajani Om pekinsho Kena baidi Om maresho Kajani Om pekinsho শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন জেলায় জেলায় মেলা হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন সফল হবে প্রতি ঘরে সুশাসন সফল হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। আগামী 18ই ডিসেম্বর আমাদের রাজ্যে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আসছেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আপনাদের সঙ্গে কিছু বিষয় শেয়ার করার জন্যে আমাদের মধ্যে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মুখপাত্র শ্রী নবেন্দু ভট্টাচার্য মহোদয়। আমি প্রথমেই মাননীয় রাজ্য সভাপতি মহোদয়কে বিনম্র অনুরোধ করব আপনাদের সঙ্গে এই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ত্রিপুরা সফরকে কেন্দ্র করে কিছু বিষয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। মাননীয় সভাপতি মহোদয়। মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা আমাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে সমবেত হয়েছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের চিফ স্পোকসপারসন শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী, নবেন্দু ভট্টাচার্য। আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে আমাদের ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আগামী 18ই ডিসেম্বর বেলা 1:30 ঘটিকায়, দুপুর 1:30 ঘটিকায় আমাদের আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান, যেটাকে আমরা পুরনো আস্তাবল হিসাবে জানি, এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উনি আসছেন। উনার সফর মূলত আমাদের রাজ্যে, আপনারা জানেন
যে আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে উপেক্ষিত রাজ্য এই পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় প্রায় 3 লক্ষ পরিবার, যারা গরিব পরিবার রয়েছেন, তাদেরকে গৃহ নির্মাণের জন্য, পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সহায়তা করেছেন, উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তার গৃহপ্রবেশ করার জন্য আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আগামী 18 তারিখে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য সফরে আসছে। উনার এই সফরকে কেন্দ্র করে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের পার্টি, যাতে আমাদের সমস্ত বেনিফিশিয়ারিরা এখানে সমবেত হতে পারেন, তার জন্য আমরা অলরেডি আমাদের জেলা ওয়াইজ আমাদের মিটিং, জেলা প্রভারীরা যারা রয়েছেন তাদেরও মিটিং স্টার্ট হয়ে গেছে এবং আমরা অধিক সংখ্যক আমরা সেই 18 তারিখে আস্তাবল ময়দানে জনজোয়ার করার জন্য আমরা অলরেডি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। উনার সফরকে কেন্দ্র করে আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি স্বচ্ছ ভারত অভিযান। আজকে সকাল থেকেই আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী সফরকে কেন্দ্র করে স্বচ্ছতা অভিযান, সাফাই অভিযানের কাজ শুরু হয়েছে। এই স্বচ্ছতা এবং সাফাই অভিযানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, বিধায়িকা, আমাদের যারা পার্টির নেতৃত্বরা রয়েছেন, তারাও বিভিন্ন জায়গায় অংশগ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং এই স্বচ্ছ ভারতকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য। এটা আমাদের একটা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সফরকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে থেকেই বিভিন্ন বুথে আমরা স্কোয়াডিং, বাজার সভা এগুলি সংগঠিত করছি। অলরেডি বিভিন্ন জেলায় তার সূচনা দেওয়া হয়েছে। আগামীকালকে আমরা বিভিন্ন জেলাতে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন, আমাদের জেলা নেতৃত্বরা এই প্রস্তুতি নিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলন করবেন আগামীকালকে। এবং এই যে আমাদের কর্মসূচি, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আসবেন, সেটা এই যে সাফাই অভিযান যেটা বলেছি আমি, সেটা আজকে থেকে আমাদের শুরু হয়েছে। সেটা আগামী 17 ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের সাফাই অভিযান চলবে। এবং আমাদের যে স্কোয়াডিং, বুথে বুথে যে আমাদের স্কোয়াডিং, মোদিজিকে ওয়েলকাম জানিয়ে যে শোভাযাত্রা, সেটা আমাদের আগামী 17 তারিখ বিকাল সন্ধ্যা অবধি সেটা আমাদের সংগঠিত হবে। আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত এই ত্রিপুরার যে সমস্ত নাগরিকদের কাছে, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের কাছে বিনম্রভাবে আবেদন রাখব যে আমরা সৌভাগ্যবান আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, যিনি এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই ত্রিপুরাকে আজকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের এই রাজ্যকে বিকাশের দিকে নিয়ে গেছেন। তাই আমি আবেদন রাখবো আপামর জনসাধারণ এবং নাগরিকদের কাছে যে আমরা 18 ডিসেম্বর বেলা 1:30 ঘটিকায় আস্তাবল ময়দান, যেটাকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান হিসাবে জানি, সেখানে উপস্থিত থেকে এই জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজিকে শোনার জন্য আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। এই কথাগুলো বলার জন্যই আপনাদেরকে আজকে এখানে আমরা সমবেত হয়েছি। আমরা মোদিজির সফরকে কেন্দ্র করে আমরা 18 তারিখে উনি যখন এয়ারপোর্টে নামবেন, এয়ারপোর্ট থেকে আস্তাবল পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জায়গায় উনাকে স্বাগত করার জন্য আমাদের ট্রেডিশনাল ড্রেসে বিভিন্ন জায়গায়, কোনো জায়গায় হয়তো জনজাতিদের পোশাকে উনাকে স্বাগত জানাবেন নৃত্যের মাধ্যমে, কোনো জায়গায় মণিপুরি, কোনো জায়গায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, কোনো জায়গায় ঢাকঢোল দিয়ে আমরা এয়ারপোর্ট থেকে আস্তাবল পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় আমরা এই মাননীয় আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী উনাকে স্বাগত জানানো হবে।
আরেকটা জিনিস আপনাদের সামনে শেয়ার করছি, সেটা হলো এই যে প্রায় 3 লক্ষ পরিবার যারা গরিব পরিবার আজকে পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে। তো সেদিন যখন আমাদের সেদিন গৃহপ্রবেশ হবে, তারপর বিকালবেলায় বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যার সময় ওই যে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় নতুন ঘর গৃহ নির্মাণ হয়েছে তার সামনে সেখানে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে একটা যাতে আমরা তার শুভ কাজ আমরা করি, প্রদীপের জ্বালিয়ে ঘর আলোকিত করি আমরা। তো কাজেই আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার যারা কার্যকর্তা, আমাদের কার্যকর্তাদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি তাদের কাছেও বিনম্র চিত্তে আবেদন রাখবো, যেহেতু আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা করেছেন গরিবদের, আজকে সেই গৃহ প্রবেশের জন্য উনি নিজে আগরতলায় ছুটে এসছেন, ত্রিপুরা ছুটে আসছেন। তো একটাই শুধু আবেদন রাখবো বেনিফিশিয়ারিদের কাছে, যাতে ওই দিন একটা ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা যাতে আলোর উৎসব আমরা সেদিন পালন করি, তার জন্য আপনাদের মাধ্যমে ওনাদেরকে আমি অনুরোধ রাখছি। তো আর আলোচনা এইটুকু আলোচনা করার জন্য আপনাদের কাছে আমি এখানে সমবেত হয়েছি। কোনো প্রশ্ন? दिल्ली गए थे, आप लोगों का एक मीटिंग हुआ, तो आने वाले चुनाव को लेके इस विषय पे कुछ चर्चा हुआ कि नहीं, अगर बताते तो अच्छा। हिंदी में बोलना है जो मर्जी না বাংলা? बांग्ला। হ্যাঁ, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত কিছুদিন আগে আমাদের পুরা টিম আমরা সেই দিল্লিতে গিয়েছিলাম এবং নির্বাচনী রণকৌশল 2023-এ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ত্রিপুরার যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সেটা হবে। তো এই তার রণকৌশল এবং নীতি নির্ধারণ করার জন্যই আমাদের সেখানে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেখানে সংগঠিত হয়। ইতিমধ্যেই আমাদের বিভিন্ন নেতৃত্বরা এই ত্রিপুরা রাজ্য সফরের একটা সূচি আমরা ইতিমধ্যেই রাখবো আপনাদের সামনে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো তার শুরুয়াত করে দিয়েছেন, তারপরও দেখবেন ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে আরো যারা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা আসার যে সূচি আপনাদের সামনে রাখবো। রাজীব বাবু, আপনি বলেছেন যে 2023-এ এই সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে রণকৌশলটা তৈরি করার জন্য এই বৈঠকটি ছিল। তো 18তে যে সরকারটি হয়েছিল বিজেপি আইপিএফটি সরকার, তো বিজেপি আইপিএফটি সরকার কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে? দেখুন, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি জোট ধর্ম কিভাবে প্রতিপালন করতে হয় সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির একটা ইতিহাস রয়েছে। আমাদের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি এনডিএ দল গঠন করেছিল, 24টা দল নিয়ে সরকার পরিচালিত হয়েছিল এবং আমাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যু আমাদের ছিল, কিন্তু এনডিএ জোট কিভাবে রক্ষা করতে হয় এখনো আমাদের এনডিএ জোট রয়েছে, আমাদের শরিক দলরা রয়েছে। তাই এই ত্রিপুরা রাজ্যেও আইপিএফটি আমাদের একটা শরিক দল। আইপিএফটি বিগত দিনে ছিল, আমাদের সঙ্গে এখনো রয়েছে, আশা করি আগামী দিনও থাকবে, আগামী দিনও তাদের নিয়ে আমরা সরকার গঠন করব। কাকাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন, সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাই
বেদনার ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন 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 Christmas Shiva Yadav, and also my regards, my prayer, and advance thanks for Christmas to Reverend Tasi Tama, Pehambayaparo, Reverend Father Pushpa Kumar Rupini, Joko Believers Church में फैले आदों जगत चीमान चाहिए Joko Believers Church में members जो कायदों लो सुनने वह हमारे पास कबांग तक सगलत हम तो भरोसा सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स से कोक सादिका बुकबांग साइमन जादू प्रोविजन साहब ने 19 गान के साथ देखने को मान लिया है धर्म में कोक में धर्म बुझियो धर्म में फील में खाई में কিন্তু ধর্ম নিকগ্ন পীর দিয়ে গয় আবু ইংলিশ গান বেসাব দিহনা হলো মজাংলা করতে আহতন ক্রিসমাস তামু হোয়াট ইজ দিস ক্রিসমাস ক্রিসমাস কে ঈশ্বর আচাইমনি সাল ও সালমে রূপে সারা বিশ্বব্যাপী হোল ওয়ার্ল্ড বনো बिना आचार्य सालनो तमथमी पालैमानो क्रिसमास ईश्वर आचार्य दुनियानि बागै मोनो आनु मोथांगान बागै ईश्वर आचार्यखा आं चायपुर मावान सुबु ट्रिनिटी खरकतान बरक नमा बानिते फादर सन एंड द होली स्पिरिट और खरकतान खरकसान और भाई के निमान संसार में राइडा की वान सुकाय आनी बुधा बायान आनी बुधान बुनी रोचिंदो दरबोरमा बसलानी बुनी अनिरो दरबोरमा फला देखारा भाई के खरकतान ना खरकसान मान आमने बुझी अनेक समय बुझी रोने अनेक साल मांगा ताबु बुझी आबो ताबु मोनो आनो मोथांगानि बागै आं गोबां आयो थांला जों जतनो तै मोथांजाग्ला खालु किन्तु स्वयं ईश्वर बरगनि बहक्ति आसायै जोंनो मोथांगानि बागै बनिजे क्रुसिफाई तिलै पापिनो या पापनो से ছেলেগুলি বর্ণ না কাটবে তো থাঙ্গিও খরকসা কেব সর্বথাং পুরুকাঙ্গায় যিশু খ্রিস্টের থাঙ্গায় এবং বাইবেলে जों बरबक जों कथां सर्वथांनाया जों मा थैनायाबोथ' बाइबेलाव सोजाखौ बरक आसायखै बरक मा थैनाय फिया बाबुनि मानसि थैनाय किन्तु बे फलानो कथांखाय तरिमानि যদি नों कायतरनो उल्टो चावल बिनि कक बायनो যদি चलि खानखाय जोंनो थांजागोन कायतर जोंनो टाइम फोरों बाइबल जारा फरायनाय आंबो फरो किन्तु आंबो फरायसुबिनाया
বাইবেল পরিণামী আপসে সুজা বঞ্জা গিয়াল অনুকূল উৎসং তোরা পরিপূর্ণ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় আহিবে সামুয়েল তামো সাকা আবু কাইসে সিয়াক করি जोशुआ तानो साका ऐसे सियाक करो बाइबल चैप्टर वर्सेस नरक जरा पढ़ने नरक मुखना जो तो नंगमानी को small parables. Bible is unlike any other book. It is full of parables and good words. The word of God. ईश्वर बिनी स्वारी रंग बिचिंते तामो साका आको ग्रोब जोतो न बाइबल गलांगी सिजातो बाइबल ने जेकुनो चैप्टर जेकुनो वर्स पढ़ी दी सिल देखाओ विश्व मांगने वाला को अब अनेक लोग যখন দেখাও শান্তি নয় अब बाइबल पढ़ी दिनी प्रॉब्लम नी सॉल्यूशन नी मानरो मान आंटी को ग्रुप Jesus they call me kaisa boy agi magazine na khoro aite tobang ma cricketer ro sportsman ro slum there are so many slum children later on in their life they became famous in their field in cricketing in football singing acting tobang ma jaga borok thani they became so famous in the world. Only testimonials or and so many instances like that I used to go through about the testimonials of different successful people in their life. They are right there. I'm one Suleiman. I'm one the Burma. I'm a kite of Slanka for a specific purpose. Anglo Sonia Anglo Kula Shivu Borok. খরচতি প্রামথানি লিডার নাই ডেপুটি সিএম নাই খেলাতাম বন্য আই ডোন্ট নো কাইতরছে চুনো চঙ্গি বলে বিরিবাগি জরা জরা ওয়ান সুকাঙ্গে বেলাই প্ল্যানিং খাইনানি বেলাই ওয়ান সুকাঙ্গে ইয়া কারি বলা হইছে আলাস ওয়ান সুনিতা নাই because he has already decided what will be my role আমি বলতাম নাই অনেক প্রশ্ন বড় জবাব মানিয়ে দিত তিনি অ্যাডভান্স ক্রিসমাস নিয়ে মোস্টেজ বিচাই সাউ কেবাংলা চুমুরু ক্রাইস্টি কগ্নো মেচেন্নানি বাগে এন্টি ক্রাইস্ট নি সামুন্দ বেলাই কিছু মুগু আছে আমেরিকা হাই দেশ হবো বাইবেল নি নকল বাইবেল সিয়ে প্রচার খেলেন জন্য God যেমন তোমার লুসিফার বটন হতো it is so surprising বাইবেল অলরেডি তিনি মোবাইল ফাইনাই অমনি আবাস কিন্তু রিজার্ভ হয়েছে not exactly mobile but something like this will happen after years thousands of years হাসা গর্ব ফাইনাই ঈশ্বর চুনো নাই বাবাই খুব সম্পদ হয় তো লাগেনি কিন্তু সেই মনুষ্য যিনি বুদ্ধি যিনি তো যতন ব্যবহার করেছে যে ঈশ্বর নাই চাওয়াই নাই হয়েছে ঈশ্বর সহ 10 commandments of the 10 commandments of God আমো যদি মানি মাখাইল I am sure or Bishop Tomo Reverend Tasi Tamod is here I am sure these 10 commandments, monofolu khaina dego. We definitely can become good Christian in our life. Ito abono manilan is a busuk kothim. Horks of Father, dinner klaipro anu saik nalbenu. Noroko thanari lama kai highway high. Gari kai tham kai buru ferlai tongmanu. Asige lama toru noroko thanari bagi. But ঈশ্বরীয় সর্বথাঙ্গানি লামা বেলাই চিকন আইনটি থাঙ্গানি উভয়
साकनो कथार मातो लिनेचे तिनी Believers Church members of the Dalai Khatun Khaja Rusingo and Dini Paipuan Tonigo Pajagan Dam Kok Sanami Tam was Simon Night. Here they shot that on my own side. And I am so thankful. I am so thankful that fathers, Deacon Rock, Oronichi, Pracharok Rock, they have that faith that I can be invited and can share my few words with our brothers and sisters. I am very thankful to the Believers Church. Sir, ঈশ্বরী বিচিন্তিত চিহ্ন বাইবেলে যখন দফা অরই পর ইমপ্রুভ মোসেস সাহেব বরগমতু বুগাই and 40 years I still wonder, sometimes it is very difficult to believe মরুভূমিও কিচ্ছু করি আইজা হাসিনা ছাকাও 40 বছর দিন দফাল বরগমতু আরো কোথাও কম খাই আর ইলোরি আ কান্নুনো কান্নুলা চুমুনো চুমু ভাইকে কম খাই অমহাইন ঈশ্বরী যদি মিল কংখাই जों राइट पातो जों इ प्रासारक तंखा देंखाय ईश्वर चिनि जों नायकलि दङ जों बुझेसकनो नेचरनानि नायथौ जों राइट पातो न चिनि हाव जों केबुल बिरुद्धे कायतो बिरुद्धे जों ख्लायांगाय कायतो जों साथा शेयर हमारी ने so I appeal to all our brothers and sisters जों किरिनानि करे जनसंख्यानो गनि गनि किरिनानि बकब करे जों बाइबल परीक्षायाबो बुझिबायजे संख्या बाया ईश्वर যারা চায় চুগিয়া বড় সাতক পিতক বরং বিশিঙ্গল ঈশ্বর ফাইও আবু সিংহু কাহিছে গোবাং রাঙ্গনাং রিগনাং দফাও ঈশ্বর আসাই ফাইয়াইতে যে বড় সাতক পিতক দফা নিতেও আর দফানো ঈশ্বর বাছাই খাইনাগা বাছাইনো এবং বরং আর দফানো প্রিপেয়ার দেখাই যাইছে 40 বছর মরুভূমিও তঙ্গে কেবল মসেস তঙ্গা বিকো বুগরুতেই চিনা হামান ছিনাই হয়েছে এক তো ইংল্যান্ড নাই রকম আইতানো পেশেন্স তুমি চেন্তি প্রারব্ধ ঈশ্বরজি বিচিন্তে बाइबेलनि सामानि बिसिंथिलसो वानसुका देखाय सालसेचिनि महा तंगनि महानो ईश्वरनो जोङो किफिलि रिनाय होयছে बिनि बागै जों थामसा मा तंनाय we all have to remain united and faithful to the God अमहाया जे थामसा तंनायनि बिसिंथि तिनिरा थाङि बुमामा कितारनाय तिनिरो सिलाय मा कबनाय आबोबाय हामानि फैयो God loves peace. Hamzat money. Wonderful thing. Ishwar jodi jonno Hamzat money puruniyan gaye. Sai Hamzat na puruniya khamu. Ar chin munusho asai mani age. Bigyan bomono sao. Chini mokol bukhu puila. Bumani bohogongi aje. Puila chini. O heart. Hamzat money is a heart. A heart ni pule changra aje. ঈশ্বর জন্য তাঙ্গন চিন দেখাবে যে তাগরা হইছে উনসি ইয়াক নি মকল ইয়াসি দেখরেন রক্ষা হইছে তিনি বাগি ঈশ্বর কি থ্যাঙ্কফুল ভেরি ফেথফুল চেয়ারফুল পন্থী না তংলাইছে বিয়াল তংনি মানে কিন্তু স্পিরিচুয়ালি जों যদি পন্থী তংমানখাই নাথিং ক্যান স্টপস আস গড only will give our salvation so we উপর সে ফেক বানার নেই हम कमान कॉक सालिया preaching मरोगाम preaching खाइना I am sorry हम कोनो जगह যদি বাইবেল নি চায়া কোনো কॉक সাজা করে তংধান না করতে हम পড়িবই খানাও যে কিসিসা বুঝিবনি আ কম না শেয়ার খাইতাই দেনি I am also pleased to meet Bishop Oninder Burma I am also very happy to meet
one of our brother, Reverend Father Tasi Tamor from Arunachal. I have so many Arunachali friends, politically, socially, in student life also we keep interacting with them. I'm really happy to receive here today in my own village. So happy, and I'll remember year 2022. This will be a remarkable year for all of us. So Khansama Tongai Kaitor Sunu Jotona Hamari Uto Asakot China Ananiko Batatsiri Hammer. নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় জেল এবং ফায়ার ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয় উপস্থিত আছেন। আইসিএ এবং ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় উপস্থিত, সভাধিপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া, আমাদের এএমসির সবার পরিচিত মুখ মেয়র আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, বিশ্বজিৎ শীল চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতি ওল্ড আগরতলা, আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন ডিএম ওয়েস্ট ত্রিপুরা, শ্রী পুনিত আগরওয়াল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ এবং শ্রীমতী রাধা দেববর্মা মহোদয়া ডাইরেক্টর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার। সবাইকে আমি এখানে যারাই উপস্থিত আছেন মঞ্চে এবং মঞ্চের নিচে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে, এখানে যারা মা বোনেরা এবং মিডিয়া বন্ধুরা আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অত্যন্ত আনন্দের দিন আজকে খয়েরপুরে, বিশেষ করে আজকে এখানে পিএসসিরও একটা উদ্বোধন, এখানে ফাউন্ডেশন লে হয়ে গেল। তো এর জন্য অনেকদিন ধরে আমাদের মাননীয় স্পিকার মহোদয় বলছিলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে ফাউন্ডেশন লে করার জন্য, তো এটাও হয়ে গেল। তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবসময় উন্নয়নের কথা বলেন, আমরা সবসময় উন্নয়নের দিকে আমরা কাজ করি। আমাদের এই সরকার ত্রিপুরা সরকারের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যতগুলো উন্নয়নের যে উন্নয়নমুখী যে কাজগুলো সেগুলো যেন অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায় তার জন্য আমরা সবসময় সচেষ্ট থাকি, সতর্ক থাকি এবং আমাদের যারা আধিকারিকরা এখানে আছেন তারা এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। তবুও কাজের শেষ নেই। আপনারা সবাই জানেন, একটু আগে এখানে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 17ই সেপ্টেম্বর ওনার জন্মদিন এবং ওই জন্মদিনে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা শুরু করি এবং প্রতি ঘরে সুশাসনের অর্থই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে যোজনা এবং প্রকল্প, যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম এবং আমাদের রাজ্য সরকারের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানোর মেইন উদ্দেশ্য। এবং বহু জায়গায় আছে আমাদের জনসাধারণের কিছু অংশ যারা আমাদের এই বেনিফিশিয়ারি স্কিম সম্পর্কে অবগত নন, তাদেরকে এই মেলার মাধ্যমে এবং আমাদের এই ধরনের অনুষ্ঠান করে তাদের কাছে পৌঁছানোই মূল উদ্দেশ্য। তো সেই কাজ আমরা 3 মাসের জন্য আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম করব, কিন্তু মাঝখানে আপনারা জানেন দুর্গাপূজা এবং কালী পূজা এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য সেটা কিছুটা হলেও আমাদের সমস্যা হয়েছিল, তাই সেটাকে আমরা 25শে অগস্ট পর্যন্ত আমরা সেটাকে এক্সটেনশন করেছি। আপনারা বন্ধুগণ আপনারা জানেন যে 25শে আগস্ট আরেকটা সুশাসন দিবস এবং আরেকজন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যার নাম অটল বিহারী বাজপেয়ী, শ্রদ্ধার সাথে আমরা ওনার নাম নেই, ওনার জন্মদিন। তো একদিকে প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা শুরু করেছি আর 25শে ডিসেম্বর সেই সুশাসন দিবসে এই মেলা এবং আমাদের যে এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সেগুলো চলবে এবং এতে করে চারিদিকে আমরা এই প্রোগ্রাম নেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু জায়গার মধ্যে মানুষ যেখানে যে কাজগুলো ওনারা বা যে সুবিধাগুলো ওনারা পাননি এই মেলার মাধ্যমে। সারা ত্রিপুরা আমি ঘুরেছি, বিভিন্ন জায়গায় আমরা গেছি,
যেখানে যাচ্ছি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মেলাকে ওনারা স্বাগত জানিয়েছেন এবং এই মেলার মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওনারা সেই সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছেন। আপনারা জানেন আমরা যে 100% যে স্যাচুরেশন পয়েন্ট যে কাজগুলো যেগুলো কেন্দ্রের এবং রাজ্য সরকারের সেইগুলো যাতে সবাই পায় সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। এখানে কারোর ওবিসি সার্টিফিকেট লাগবে, কারোর এসসি সার্টিফিকেট লাগবে, মেরিট সার্টিফিকেট লাগবে, বিভিন্ন যেসব সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্টল এখানে বসেছে, তারা এখানে বসে আছে বিভিন্ন ত্রিপুরা প্রদেশে সব জায়গায় এই মেলার মাধ্যমে এই কাজগুলো করে যাচ্ছে। এই মেলার মধ্যে বিভিন্ন যারা এসএসজি গ্রুপের আমার বোনেরা আছেন বা অন্যান্য যারা এই বিভিন্ন ক্লাস্টার মুক্ত সমস্ত যারা সংস্থাগুলো আছে তাদেরকে ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্যান্য আমাদের যে TRLM এর মাধ্যমে আমরা সেই সুবিধাগুলো এবং তাদেরকে আর্থিকভাবে আমরা সাহায্য করছি। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা সেই স্লোগান নিয়ে আমরা চলছি। আপনারা জানেন যে এর মধ্যে 17ই নভেম্বর আরেকটা অ্যাপ আমরা ওয়েব পোর্টাল আমি ইনোগ্রেশন করেছিলাম। সেটার অর্থ হচ্ছে আমার সরকার, আমরা বারবার বলছি যে জনপ্রতিনিধিগণ অনেক সময় যখন ওনারা জনপ্রতিনিধি হয়ে চলে আসেন তারপরে দেখা যায় অনেক সময় জনসাধারণের সাথে একটা ডিস্টেন্স খানিকটা হলে হয়, সেটাকে সেই ব্রিজ করার জন্য আমরা এই আমার সরকার করে একটা পোর্টাল আমরা উদ্বোধন করেছি। আজকে ওদের ওয়ার্কশপ হয়েছে, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম, যাতে করে এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে কোথাও রাস্তা খারাপ, কোথাও ইলেকট্রিক লাইন নেই, কোথাও ড্রেন খারাপ, সাথে সাথে ফটো তোলে সেই ওয়েব পোর্টালে যাতে আমাদের জনসাধারণরা দিতে পারেন। এবং 4টা বিভাগ আমরা 4টা স্তর আমরা করেছি যাতে করে মানুষের সুযোগ ও সুবিধাগুলো যাতে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, সেইভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা চাই যে মানুষ আমাদের সাথে আমার সরকার অর্থাৎ এই সরকার তোমাদের সরকার বা একটা ত্রিপুরার সরকার আলাদা কিছু না বা কেন্দ্রীয় সরকার আলাদা কিছু না, আমার সরকার, সেই স্লোগান নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা চাই মানুষ আমাদের উপর আস্থা রাখুক এবং সেই বিষয়ে, কারণ এই সরকার একটা স্বচ্ছ নীতিতে বিশ্বাস করে। এর আগে আপনারা দেখেছেন আমরা JRBT রেজাল্ট বের করেছি, টেটের আমরা চাকরি দিয়েছি, 6000-এর উপরে আমরা চাকরি এর মধ্যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে দিচ্ছি। সব জায়গায় আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা কাজ করছি। তো যেহেতু স্বচ্ছতার সাথে সরকার চলছে, ট্রান্সপারেন্সির সাথে সরকার চলছে, গুড গভর্নেন্সের কথা বলছে, আইন শৃঙ্খলা যেখানে সেখানে আজকে ভারতের প্রায় 28টা প্রদেশের মধ্যে ত্রিপুরার স্থান নিচের দিক থেকে 5ম স্থানে, এত ভালো একটা আমাদের গুড গভর্নেন্স এবং আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের ত্রিপুরার থেকে আমাদের যে গাঁজা উৎপাদন হতো 2018-এর আগে আমরা দেখেছি এত গাঁজা উৎপাদন ত্রিপুরাতে হয় আমাদের কিন্তু জানা ছিল না। কিন্তু 2018-তে যখন আমরা সেই স্লোগান দিলাম যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা, যে হারে আমাদের গাঁজা আমাদের সিজ হয়েছে এবং মায়ানমার থেকে আমার আসাম এবং মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন যেসব ট্যাবলেট, ইয়াবো ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন নেশা সামগ্রী আসতো, আমরা নর্থ ইস্টের মধ্যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট, যেখানে আমরা সিজারের দিক দিয়ে আমরা সেইভাবে ডিস্ট্রাকশনের দিক দিয়ে আমরা সেইভাবে কাজ করছি। আমরা চাই যে ত্রিপুরার থেকে না কোনো নেশা দ্রব্য বাইরে যাক, না বাইরের থেকে আমাদের এই ত্রিপুরাতে আমরা ভিতরে আমাদের ত্রিপুরাতে প্রবেশ করি। আমাদের বহু যুবকরা আমরা দেখেছি নেশা নিয়ে নেশাগ্রস্ত হচ্ছেন, ওরা বিপদে চলছেন। তো তাই ওরা ভিকটিম, ওদের কোনো দোষ নেই। তো সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি যাতে করে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে আমরা এই যে যারা নার্কোটিক্সের বিজনেস করছে, নার্কোটিক্সের কারবারিরা, তাদেরকে আমরা অবশ্যই ওদেরকে আমরা বুক করবো এবং অ্যাড্রেস করবো। আমরা চাই এই সরকার একটা স্বচ্ছ নীতিতে, কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি স্বচ্ছ নীতি নিয়ে উনি দেশ চালাচ্ছেন। তো আমাদের কোনো উপায় নেই, আমাদেরও স্বচ্ছ নীতি নিয়ে আমাদের চলতে হয়। আমরা জনসাধারণের সমস্ত মা বোনদের উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্নভাবে এসএসজি গ্রুপের কথাই বলুন, এখানে বিভিন্ন আমরা যেখানে গ্রুপ দেখি বা উইমেন্স, সেখানে 9 টাইমস 10 টাইমস 11 টাইমস আমাদের সেই এসএসজি গ্রুপের যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে। আপনারা দেখেছেন আমরা নারী শক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা 33% আমরা রিজার্ভেশন দিয়েছি চাকরির ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন গভর্নমেন্টের যে স্টল আছে সেই স্টলগুলোতে আমরা 50% আমরা মা বোনদের জন্য আমরা ওদের জন্য আমরা রিজার্ভেশন রাখছি। সমস্ত জায়গায় এখন একটা ফিল গুড একটা বিষয় সমস্ত মানুষের মধ্যে সারা ত্রিপুরাতে আমরা দেখছি। শান্তি সম্প্রীতি আমরা চাই জাতি জনজাতি আমরা একসাথে থাকুক, আমরা সেই দিশায় চলছি, সেইভাবে আমরা চলছি। সমস্ত জায়গার মধ্যে আমরা বলছি, অনেকে অনেক কুচক্রীরা চেষ্টা করছে আমাদের সরকারের উপরে
বিভিন্নভাবে ওনারা আইনের শাসনকে অপবাদ দিয়ে তারা বিভিন্নভাবে আমাদের এগেইনস্টে আমাদের উপরে আরোপ লাগাচ্ছে। কিন্তু আমি সবার কাছে অনুরোধ করব, আপনারা অবশ্যই সাবধান থাকবেন এই কুচক্রীদের থেকে। এবং আমরা চাই জাতি জনজাতি আমরা মিলে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত এক ত্রিপুরা বানানোর আমরা যে লক্ষ্য আমরা নিয়েছি সেই বিষয়ে আমরা চলি। আপনাদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন আপনাদের অবগতির জন্য আমি আবার জানাচ্ছি, আগামী 18 তারিখ আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আস্তাবল মাঠে বিবেকানন্দ ময়দানে আসছেন। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন অবশ্যই আপনারা যাবেন, ওনার কথা শুনবেন এবং অনেকগুলো নতুন প্রজেক্ট উনি সেখানে উদ্বোধন করবেন। সবাইকে অনেক নমস্কার জানিয়ে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য। এবারে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে সুবিধাভোগীদের হাতে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন সুবিধা তুলে দেওয়া হবে, প্রতীকী রূপে কয়েকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমি যাদের নাম ঘোষণা করব অনুগ্রহ করে আপনারা মঞ্চে তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। প্রথমেই রাজস্ব দপ্তর থেকে, রাজস্ব বিভাগ জিরানিয়া মহকুমা অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীন ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট অর্ডার তুলে দেওয়া হবে সুবিধাভোগীদের হাতে। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো বিশ্বনাথ কেউট, পিতা দুঃখ কেউট, নমিতা কেউট, মাতা স্বামী বিশ্বনাথ কেউট এবং মালি মুন্ডা স্বামী বিষ্ণু মুন্ডা, নীলা গোয়ালা স্বামী শুক্লা গোয়ালা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখবো সুবিধাভোগীদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীন ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট অর্ডার তুলে দেবার জন্য। মঞ্চে এগিয়ে এসছেন বিশ্বনাথ কেউট, সেকেন্ড মালি মুন্ডা এবং তারপর এগিয়ে আসবেন নীলা গোয়ালা। মালি মুন্ডার পর এগিয়ে আসবেন নীলা গোয়ালা। মালি মুন্ডার পর নীলা গোয়ালা এগিয়ে আসবেন। অনেক অনেক অতঃপর শ্রীমতী সুমা চক্রবর্তী, রীতা সিনহা এবং মৌসুমী দে আপনারা চলে আসবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। এবারে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার তুলে দেওয়া হবে ঝুমা চক্রবর্তীকে, উত্তর চাম্পামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। চেক 2000 টাকা এবং সেই সঙ্গে দামি চেক, তার পাশাপাশি কিট তুলে দেওয়া হবে। অনুরোধ রাখবো মাননীয় অধ্যক্ষ ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয়ের কাছে এবারে সুবিধাভোগীদের হাতে সুবিধা প্রদান করবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার 2000 টাকার দাবি চেক এবং তারপর কিট তুলে দেওয়া হবে ঝুমা চক্রবর্তী, উত্তর চাম্পামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। তারপর তৈরি থাকবেন রীতা সিংহ, তৈরি থাকবেন মৌসুমী দে দাস। অতঃপর এগিয়ে আসবেন রীতা সিংহ, গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে ওল্ড আগরতলা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার সেন্টার। রীতা সিংহ এগিয়ে আসবেন। এবারে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ওল্ড আগরতলা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার সেন্টার, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার রীতা সিনহা, ওনাকে গ্যাস তুলে দেওয়া হবে। অতঃপর মৌসুমী দে দাস আপনি তৈরি থাকবেন। অতঃপর এগিয়ে আসবেন মৌসুমী দে দাস, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা। এই ক্ষেত্রে 5000 টাকা চেক এবং কিট তুলে দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তুলে দিচ্ছেন। অতঃপর মৌসুমী দে দাস, প্লিজ আপনি একটু মঞ্চে চলে আসবেন। মৌসুমী দে দাস, উত্তর চাম্পামোড়া, প্লিজ আপনি একটু চলে আসুন মঞ্চে। মৌসুমী দে দাস, এই ক্ষেত্রে 5000 টাকার তুলে দেওয়া হবে দামি চেকের মধ্য দিয়ে এবং কিট তুলে দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সুবিধা তুলে দিচ্ছেন সুবিধাভোগীদের হাতে। অতঃপর টিআরএলএন তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ রাখবো টিআরএলএন থেকে।
অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে। পরবর্তী সুবিধা তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখবো মাননীয় কারামন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়ের কাছে। এবারে টিআরএলএম থেকে 20টি এসএসজি কে মোট 1,18 লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হবে ডামি চেকের মধ্য দিয়ে। 20টি এসএসজি গ্রুপের দিদিদের মধ্যে কয়েকজনকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো। মাননীয় কারামন্ত্রী শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয় এবারে তুলে দেবেন এই ডামি চেক। তারপর 21টি এসএসজি সদস্যদের তুলে দেওয়া হবে 22 লক্ষ টাকার চেক। এবারে 1,18 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে 20টি এসএসজি দিদিদের হাতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে এই লোন তুলে দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর দিদিরা এগিয়ে আসেন। পূর্ণিকা দেবনাথ, তারপর শুক্লা দাস, আভা কার্ড তুলে দেওয়া হচ্ছে। মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে সুবিধা তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখবো আজকের অনুষ্ঠানের সভানেত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়াকে। এবারে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে শ্যামল দেব ট্রাক্টর তুলে দেওয়া হবে ওল্ড আগরতলা। শ্যামল দেব প্লিজ আপনি চলে আসুন। সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ রাখবো মাননীয় স্পিকার সাহেবকে, ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। শ্যামল দে আপনি মঞ্চে চলে আসুন। পরপর তৈরি থাকবেন বিক্রম দেববর্মা এবং রাজু দেববর্মা, তৈরি থাকবেন। অতঃপর এগিয়ে আসবেন বিক্রম দেববর্মা। পাম্প সেট তুলে দেওয়া হবে বিক্রম দেববর্মা। প্লিজ এগিয়ে আসবেন। অতঃপর এগিয়ে আসবেন রাজু দেববর্মা। ট্রাক্টর তুলে দেওয়া হবে রাজু দেববর্মা। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে অনুরোধ রাখবো সুবিধা প্রদান করবার জন্য আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অনারেবল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী পুনিত আগরওয়াল মহাশয়ের কাছে। এবারে শ্রম দপ্তর থেকে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীন বিয়ের মেরিট বেনিফিট তুলে দেওয়া হবে শেফালি দেবনাথ 25,000 টাকা, ওল্ড আগরতলা জিরানিয়া। শেফালি দেবনাথ সুবিধাভোগী শেফালি দেবনাথ মহাশয় এগিয়ে আসছেন। আর পরপর তৈরি থাকবেন হেনা মূলক, আপনি মঞ্চের কাছে তৈরি থাকবেন। নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীন ম্যারেজ বেনিফিট হিসেবে 25,000 টাকা দামি চেকের মধ্য দিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ওল্ড আগরতলা অতঃপর এগিয়ে আসবেন। এবারে ডেথ বেনিফিট 20,000 টাকা তুলে দেওয়া হবে রানীবাজার ওয়ার্ড নম্বর 1 এর হেনা মোদককে। আপনি এগিয়ে আসেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তুলে দেওয়া হবে। এবারে সুবিধা প্রদান করবার জন্য অনুরোধ রাখবো অনারেবল চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতি ওল্ড আগরতলা শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহাশয়ের কাছে। এবারে ইয়াক বাক্সা বাদল এসএসজি আন্ডার চম্পকনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, আমি অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্য। এই এসএসজি গ্রুপের যারা ইয়াক বাক্সা বদল এসএসজি গ্রুপের যারা সদস্যরা রয়েছেন প্লিজ আপনারা একটু মঞ্চে চলে আসবেন। ইয়াপিডি বাক্সা তৈরি থাকবেন, লোটাস তৈরি থাকবেন। ইয়াপিডি বাক্সা এবং লোটাস আপনারা মঞ্চের কাছে চলে আসবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখবো এবারে এই সুবিধা প্রদান করবার জন্য। এবারে এপিডি বাক্সা এসএসজি
মান্দাই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ইয়াপিডি বাক্সা প্লিজ এগিয়ে আসবেন। ইয়াপিডি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো প্লিজ করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করুন। এবারে লোটাস এসএসজি আন্ডার সুবল সিং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, লোটাস এসএসজি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন দপ্তর থেকে সুবিধাভোগীদের হাতে প্রতিটি রূপে কয়েকজনের হাতে সুবিধা তুলে দিলেন মাননীয় অতিথিরা। এবারে অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সভানেত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়ের কাছে ওনার প্রেসিডেন্সিয়াল স্পিচ রাখার জন্য। সকলকে নমস্কার। আজ আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক প্রতি ঘরে সুশাসন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। উপস্থিত আছেন পবিত্র বিধানসভার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রতন চক্রবর্তী মহোদয় এবং কারা ও ওবিসি মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রামপ্রসাদ পালজি এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও যুব ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সম্মানিত সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় এবং আরো অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র দীপক মজুমদার মহোদয় এবং বিভিন্ন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট উপস্থিত আছেন, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি আইসিএ ডিপার্টমেন্ট এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন মহোদয় এবং আরো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা, আধিকারিকরা, আমাদের বিভিন্ন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ভাই বন্ধুরা, প্রত্যেককে এই এলাকাবাসী প্রত্যেককে আমার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ তথা ব্যক্তিগত তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং নমস্কার। প্রতি ঘরে সুশাসন আমাদের রাজ্য সরকার সেই দিশায় চলছে, যে দিশা প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে যে বিভিন্ন স্কিম আছে, প্রত্যেকটা জনগণ, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আমার সরকার নামে যে পোর্টালের উদ্বোধন হয়ে গেছে অনেক আগে, আজকে আবার পর্যালোচনা সভা হয়েছে প্রজ্ঞা ভবনে। তো আমি সকলের কাছে এটাই বার্তা দিই, সারা ভারতবর্ষের নয় আমাদের সারা রাজ্যের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন স্কিমগুলো প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ওই পোর্টালের মাধ্যমে, আমার সরকারের যে পোর্টাল প্রত্যেকের অধিকার, ওইটা আমাদের গ্রাম সভা, ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছানো যায় বিভিন্ন স্কিমগুলো। তো ওই স্কিমগুলোর মধ্যে আজকে বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি স্কিম দেওয়া হয়েছে। মহিলা সশক্তিকরণের মধ্যে মায়েদের, বোনেদের কিভাবে সমাজে আরো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন স্কিম।
माननीय प्रजा प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। परम पूज्य महंत स्वामी जी, पूज्य संतगण, गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री और उपस्थित सभी सत्संगी परिवारजन, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में साक्षी बनने का, साथी बनने का और सत्संगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने बड़े स्तर पर और 1 महीने भर चलने वाला एक कार्यक्रम, और मैं नहीं मानता हूं ये कार्यक्रम सिर्फ संख्या के हिसाब से बड़ा है, समय के हिसाब से काफी लंबा है, लेकिन यहां जितना समय मैंने बिताया, मुझे लगता है कि यहां एक दिव्यता की अनुभूति है। यहां संकल्पों की भव्यता है। यहां अबाल वृद्ध सबके लिए हमारी विरासत क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, इन सबको इस परिसर में समेटा हुआ है। यहां भारत का हर रंग दिखता है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतगण को इस आयोजन के लिए कल्पना सामर्थ्य के लिए और उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, मैं उन सब की चरण वंदना करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य महंत स्वामी जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा भव्य आयोजन और ये देश और दुनिया को आकर्षित करेगा, इतना ही नहीं है, ये प्रभावित करेगा, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। पंद्रह जनवरी तक पूरी दुनिया से लाखों लोग मेरे पिता तुल्य पूज्य प्रमुख स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहां पधारने वाले हैं। आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा
यूएन में भी, संयुक्त राष्ट्र में भी प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी समारोह मनाया गया। और ये इस बात का सबूत है कि उनके विचार कितने शाश्वत हैं, कितने सार्वभौमिक हैं, और जो हमारी महान परंपरा संतों के द्वारा प्रस्थापित वेद से विवेकानंद तक जिस धारा को प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों ने आगे बढ़ाया, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज शताब्दी समारोह में उसके भी दर्शन हो रहे हैं। ये जो नगर बनाया गया है, यहां हमारे हजारों वर्ष की हमारी महान संत परंपरा, समृद्ध संत परंपरा, उसके दर्शन एक साथ हो रहे हैं। हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ, आचार, विचार सिर्फ उसको फैलाने तक सीमित नहीं रही है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ने, वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भाव को सशक्त किया है। और मेरा सौभाग्य है, अभी ब्रह्म बिहारी जी स्वामी कुछ न अंदर की बातें भी बता दे रहे हैं। बाल्यकाल से ही एक मेरे मन में कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में आकर्षण रहा, तो प्रमुख स्वामी जी के भी दूर से दर्शन करते रहते थे। कभी कल्पना नहीं थी उन तक निकट पहुंचेंगे, लेकिन अच्छा लगता था। दूर से भी दर्शन करने का मौका मिलता था, अच्छा लगता था। आयु भी बहुत छोटी थी, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। कई वर्षों के बाद 1981 में मुझे पहली बार अकेले में उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला। और मेरे लिए सरप्राइज था कि उनको मेरे विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी। और पूरा समय न कोई धर्म की चर्चा, न कोई ईश्वर की चर्चा, न कोई अध्यात्म की चर्चा, कुछ नहीं। पूरी तरह सेवा, मानव सेवा, इन्हीं विषयों पर बातें करते रहे। वो मेरी पहली मुलाकात थी, और एक एक शब्द मेरे हृदय पटल पर अंकुरित होता जा रहा था। और उनका एक ही संदेश था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सेवा ही होना चाहिए। अंतिम सांस तक सेवा में जुटे रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्र कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव में ही शिव है। लेकिन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चा को बहुत ही सरल शब्दों में समाहित करते, जैसा व्यक्ति वैसा ही वो परोसते थे, जितना वो पचा सके, जितना वो ले सके। अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक, उनको भी उनसे मिलकर के कुछ न कुछ मिलता था और संतोष होता था। और मैं जैसा एक सामान्य सोशल वर्कर, वो भी जाता था, उसको भी कुछ मिलता था, संतोष होता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता थी, व्यापकता थी, गहराई थी। और एक आध्यात्मिक
संत के नाते तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा है कि वे सच्चे अर्थ में एक समाज सुधारक थे, वे एक रिफॉर्मिस्ट थे। और हम जब उनको अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन एक तार मुझे जो हमेशा नजर आता है, हो सकता है उस माला में अलग अलग मणके हमको नजर आते, मोती नजर आते होंगे, लेकिन अंदर का जो तार है वो एक प्रकार से मनुष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, व्यवस्थाओं में परिवर्तनशीलता क्यों हो, अधिष्ठान आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आधुनिकता के सपने, आधुनिकता की हर चीज को स्वीकार करने वाले हो। एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत संगम। उनका तरीका भी बड़ा अनूठा था। उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा भाई तुम है ऐसा करो, ईश्वर का नाम लो ठीक हो जाएगा। नहीं, होगी तुम्हारी कमियां होगी, मुसीबत होगी, लेकिन तेरे अंदर ये अच्छाई है, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो। और उसी शक्ति को वो समर्थन देते थे, खाद पानी डालते थे। आपके भीतर की अच्छाइयां ही आपके अंदर आ रही पनप रही बुराइयों को वहीं पर खत्म कर देगी। ऐसा एक उच्च विचार और सहज शब्दों में वो हमें बताते रहते थे। और इसी माध्यम को उन्होंने एक प्रकार से मनुष्य के संस्कार करने का, संस्कारित करने का, परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। सदियों पुरानी बुराइयां जो हमारे समाज जीवन में, ऊंच नीच भेदभाव, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श रहता था और उसके कारण संभव होता था। मदद सबकी करना, चिंता सबकी करना, समय सामान्य रहा हो या फिर चुनौती का काल रहा हो। पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़ करके योगदान दिया। जब मोरबी में पहली बार मच्छू डैम की तकलीफ हुई, मैं वहां वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। हमारे प्रमुख स्वामी, कुछ संत, उनके साथ सत्संगी, सबको उन्होंने भेज दिया था। और वो भी वहां हमारे साथ मिट्टी उठाने में काम में लग गए थे, डेड बॉडीज का अग्नि संस्कार करने में काम में लगे थे। मुझे याद है 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं उनके पास गया। आमतौर पर मैं मेरे जीवन के जो भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए होंगे, प्रमुख स्वामी के पास अवश्य गया। शायद बहुत लोग, कम लोगों को पता होगा, मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहां 2 संत मौजूद थे। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पेन का जो कलर था